अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप अनम्यूट कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी आवाज आ रही है? ठीक है। अच्छा शुरू करते हैं। हम सिस्टर्स कहाँ हैं? मैं देखिए आके रात को बैठी हुई हैं और आपका तो दिन है, यानी रात जी अच्छी है, दिन रात अच्छी है यानी दिन से ना पढ़ने के लिए। तो मुझे आपकी रात को जी। क्लास लेनी चाहिए ना फिर 2 बजे। सही कह रहे हैं आप। हाँ सही जी कह रही जी हूँ ना। दिन को जी नहीं आ रहे तो उसका मतलब रात को फ्री होते हैं, फिर 2 बजे आए रात को पढ़ाऊंगी। मुझे तो जी कोई मुश्किल नहीं, मैं 1:30 बजे जाग गई थी और 1:30 बजे मैंने अपना वुज़ू वगैरह किया और मैं आ गई, लैपटॉप ऑन किया। तो इंशाल्लाह हम शुरू करते हैं, फिर जैसे-जैसे ज्वाइन करेंगे। क्लास तो हमें करनी ही है अभी। जी अच्छा जी, मैं बुक शेयर करती हूँ। उससे पहले शुरू करते हैं हम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फरजाना आप इनको थोड़ा-सा ना कंट्रोल करें। जी ये जो है ना थोड़ा-सा डंडे की कौम है, ऐसे नहीं सुनती। ठीक है इंशाल्लाह। मशहूर है ना? अच्छा, तो मैंने यहाँ से आपको होमवर्क दिया था, तो कौन पढ़ेगा ये ऊपर वाला 4? मेरे पास 2 सिस्टर्स हैं, एक फरजाना, एक मुसरत। मुसरत पढ़ सकती हैं ये ऊपर वाला जो लिखा हुआ है? अस्सलाम वालेकुम व वालेकुम रहमतुल्लाहि व अस्सलाम। बरकातुहू। वालेकुम जी, जी। तअम्मल अल अमसिलता सुम्मा दअ फिल क़रा फिल फ़राक़ फ़ीमा यली अल मुज़ारी मिन फ़िली ज़हबा बअदा इस्नाअदी इला ज़मीर इला ज़मीर, ठीक है। इला इंग्लिश में भी पढ़ ज़मीरी। लें, इंग्लिश में भी पढ़ लें। In English, read the example, then fill in the blanks with suitable from of the word zahaba in the muzari. ठीक है। मानहु हाजा zahaba fil firaq. हमको इसमें zahaba ऐड करना है कसा? जी, ज़हाबा की जो मुख्तलिफ सीगे होते हैं ना, वो ऐड करने हैं, जी ठीक जी है? जो भी फिट होता है अच्छा वो करना है, लेकिन करना ज़हाबा ही अच्छा है, ठीक ना? ज़हाबा को ही फिट zahaba करना है। अच्छा, मैं इसको ऊपर वाली को थोड़ा-सा पढ़ देती हूँ। तअम्मल का मतलब होता है पॉन्डर करना, यानी उसके ऊपर उसको लर्न करना, यानी तअम्मल। और इस यहाँ पर कसरा सुकून है और यहाँ भी सुकून है। जब 2 सुकून इकट्ठे आते हैं हमारे, लाम पे भी सुकून है, यहाँ पे मिलान है और यहाँ भी सुकून है। तो जब 2 सुकून इकट्ठे आते हैं तो हमेशा कसरा दे के मिलाते हैं, ठीक है? वैसे फ़ेल के नीचे कसरा कभी नहीं आता, नेवर एवर। कसरा जो होता है वो नून के नीचे आता है, लेकिन जब 2 सुकून इकट्ठे आ जाएँ तो फिर हमें कसरा देना पड़ता है फ़ेल को मिलाने के लिए। तअम्मलिल अमसिलता, पॉन्डर करें इन मिसालों पे जो नीचे आ रही हैं। पहले मिसालें देखेंगे हम, ठीक है? एग्ज़ाम्पल्स। सुम्मा दा फिल फरागी, फिर क्या करना है हमने? दा का मतलब होता है पुट, रखना है, फिल करना है, फिल फरागी खाली जगहों में, फी मा यली जो कि नीचे आ रही है, अल मुदारिया मिनल फेली, मुदारे को फेल ज़ाबा से उसके मुख्तलिफ सीगे बनाने हैं। बाद इस्नादी ही इला ज़मीरी, इस्नाद का मतलब होता है कि उसका फ़ाइल जो है वो हमने ज़मीर ही बनानी है। और एक इस्नाद होती है जो इसम ज़ाहिर होती है और एक इस्नाद होती है जो ज़मीर होती है। तो यहाँ पर हमने ज़मीर को ही फ़ाइल बनाना है। तो चलें पहले ये ऊपर वाले एग्ज़ाम्पल्स देख लेते हैं। अच्छा, इनका एनालिसिस कर सकती हैं आप फरजाना, अब्दुल्लाई या दूसरे? ये एक-एक जुमले का एनालिसिस करें ज़रा-सा। जी अब्दुल्ला ही ये जो है मुज़ाफ़ इलैहि है और ये वो है क्या कहते हैं इसको, हम मुब्तदा कहेंगे। वेरी गुड। यदरुसु ये फ़ियल है। बिजामियाती, ये बिजामियाती रियाद, ये जामिया जो है
یہ اس کا مفعول بھی ہے اور یہ حالت جرم ہے بی کی وجہ سے، اور یہ جو ہے نا اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے، اور یہ جو ہے مضاف الیہ ہے، اور ریاضی یہ سوری بالجامعاتی مضاف ہے، اور ریاضی جو ہے یہ مضاف الیہ ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اب دیکھیں یہ آپ کا مضاف اور یہ والا مضاف، صحیح، مضاف اور مضاف مل کے تو کیا بن گئے؟ مضاف الیہ، مرکب اضافی بن گئے نا۔ جی جی، اب یہ مرکب اضافی جو ہے یہ بی کا جر بنے گا، بی کا جار بنے گا، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ اس کو یوں کر لیں جیسے آپ ہم لوگ میتھ میں بھی کرتے ہیں کہ اس کو بریکٹ میں کر لیں تو یہ مرکب اضافی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب مرکب اضافی کو جب ہم بار بی سے ملٹیپلائی کریں گے تو وہ پورے کا پورا مرکب جاری بن جائے گا، ہے نا؟ یعنی یہ دونوں مل کے مرکب اضافی مضاف مضاف الیہ بن کے یہ بی کا جار بنے، اور بی پلس جار جو ہے یہ مرکب جاری بن گیا۔ اچھا، جتنا بھی لمبا جملہ ہوگا، جتنا بھی لمبا جملہ ہوگا، پیچھے اگر بی آ رہا ہے شروع میں تو پھر وہ کیا بن جائے گا؟ پورے کا پورا مرکب جاری بن جائے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ مرکب جاری جملے میں کیا بنتا ہے؟ اگر جملہ فعلیہ میں آ رہا ہو تو کیا بنتا ہے؟ وہ شبہ الجملہ نہیں، خبر ہے معلوم۔ ہاں، شبہ جملہ خبر جب بنتی ہے نا وہ تو جملہ اسمیہ میں بنتی ہے۔ کوئی اور بتائے گا یہاں پہ بی جامعۃ ریاضی کیا ہوتا ہے؟ متعلق ہوتا ہے فعل کے۔ ہاں، جملہ فعلیہ میں آئے گا تو صرف متعلق ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ صرف متعلق، اور کس کے متعلق؟ فعل کے متعلق ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو یہ بی پلس آگے یہ جو آپ کا مرکب اضافی ہے بی سے ملٹیپلائی ہو کے پورا مرکب جاری بن کے یہ اس یدرسو کا متعلق بن رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور درسا یدرسو کا متعلق بن رہا ہے، کیوں متعلق بن رہا ہے؟ کیونکہ یہ فعل لازم ہے، لازم ہے، اس کو مفعول کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جس فعل کو مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی، لازم فعل ہوتا ہے، اس کو آگے متعلق ہی صرف اس کے آگے آتا ہے۔ اور بھی بہت سارے فعل ہیں جیسے خرجہ ہے۔ دیکھیں اصل میں ہم آج وہ فعل پڑھ رہے ہیں جو کہ سارے کے سارے جو ہیں لازم ہیں، خرجہ، درسا، ذہبا، رکعا۔ اب اس میں دیکھیں تو فعل لازم کیا ہوتا ہے؟ جو اپنے فاعل پہ پورا ہو جاتا ہے، اس کو مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی۔ فعل متعدی کیا ہوتا ہے؟ اس کو مفعول کی بھی ضرورت ہوتی ہے، وہ مفعول کے بغیر معنی پورا نہیں کرتا۔ تو یہاں پر یہ ہمارا فعل درسا۔ اچھا ایک اور نشانی بتاتی ہوں، الحمدللہ آپ لوگوں کو اس سے بہت اچھی سمجھ میں آئے گی۔ جیسے یدرسو ہے نا، تو اس کا ترجمہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ؟ وہ پڑھتا ہے، وہ پڑھتا ہے۔ جب وہ کا ترجمہ آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے وہ فعل لازم ہوتا ہے، وہ فعل لازم ہوتا ہے۔ اور جب اس نے کا ترجمہ آ رہا ہوتا ہے نا فعل کا، تو وہ فعل متعدی ہوتا ہے۔ یہ پوائنٹ نوٹ کریں، جب بھی آپ کے فعل کا خرجہ وہ نکلا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، خرجہ وہ نکلا، ٹھیک ہے نا؟ درسا اس نے پڑھا، یعنی وہ پڑھتا ہے، سوری اس نے پڑھا نہیں، وہ پڑھتا ہے، درسا وہ پڑھتا ہے۔ اچھا، ذہبا وہ گیا، خرجا جلسا وہ بیٹھا۔ اب یہ سارے فعل جو ہے نا ان کو مفعول کی ضرورت نہیں، اپنا معنی فاعل کے ساتھ ہی پورا کر رہے ہیں۔ ایسے جو فعل ہوتے ہیں ان کو ہم فعل لازم کہتے ہیں۔ آپ لوگوں کو اس سے پہلے پتہ ہے فعل لازم کا اور متعدی کا؟ لازم اور متعدی، جی فرزانہ آپ لوگوں کو پتہ ہے، پڑھا ہوا ہے نا؟ جی، دو طرح کے فعل ہوتے ہیں، ایک فعل ہوتا ہے لازم جو اپنے فاعل سے پورا ہوتا ہے، اس کو مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ ایک وہ فعل ہوتا ہے جو متعدی ہوتا ہے، اس کو مفعول لگائے بغیر اس کا میننگ پورا نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر ہمارے پاس مفعول نہیں آ رہا، یدرسو بجامعۃ ریاضی، پھر بھی ہمارا میننگ پورا ہو رہا ہے۔ کس سے میننگ پورا ہو رہا ہے؟ یدرسو سے ہی خالی میننگ، متعلق بھی نہیں ہوگا تو کوئی ضرورت نہیں ہے، یدرسو وہ پڑھتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ڈیٹیل دینے کے لیے بی جامعۃ ریاضی لایا گیا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا اب یہ آپ کا جملہ کون سا تھا؟ جملہ اسم سے شروع ہو رہا تھا، اسمیہ تھا۔
ٹھیک ہے, تو یہ آپ کا کیا تھا, دونوں مل کے مبتدا بن گئے تھے, اور یہ پورا جو ہے یہ آپ کی خبر بنا تھا, اور اس طرح یہ مبتدا اور خبر مل کے آپ کے کیا بن گئے تھے, جملہ اسمیہ بن گئے تھے. جملہ دو ہی طرح کے ہوتے ہیں. دیکھیں آپ کو بڑی حیرانی ہوگی آج کہ میں بتاؤں کہ جملہ ایک ہی طرح کا ہوتا ہے, اور وہ ہوتا ہے جملہ فعلیہ. یہ جملہ اسمیہ کب بنتا ہے؟ ہر زبان میں جملہ جو ہوتا ہے نا وہ صرف فعلیہ ہی ہوتا ہے. آپ جملے بنا کے دیکھیں اردو میں, انگلش میں, یہ دو زبانیں ہم جانتے ہیں نا, عربی تو ابھی ہم سیکھ رہے ہیں, یہ دونوں زبانوں میں جملہ فعلیہ ہی بنتے ہیں. تو عربی کا کیا قصور ہے, عربی میں بھی جملے فعلیہ ہی بنتے ہیں. بس یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اس کا فاعل باہر نکال لیتے ہیں تو وہ جملہ اسمیہ بن جاتا ہے. اگر اس کو یہاں لگاتے نا, یدرسو عبداللہ بجامعۃ الریاضی, تو یہ جملہ فعلیہ تھا. بس اس کا فاعل جب باہر نکال لیتے ہیں تو وہ کیا بن جاتا ہے, وہ آپ کا مبتدا بن جاتا ہے پھر, اور یہ آپ کی آگے خبر بن جاتی ہے. اب ایک بات آپ اور سنیں, یہ بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں, پوری ایکسرسائزز کرنے سے بھی زیادہ ضروری ہے یہ. اب جب آپ کا جو ہوتی ہے خبر, جب آپ کی جملہ بن کے آ رہی ہوتی ہے, ایک خبر ہوتی ہے جو ون ورڈ ہوتی ہے نا, مفرد ہوتی ہے. خبر بھی دو طرح کی ہوتی ہے, یا تو مفرد ہوتی ہے یا مرکب ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اب مفرد ہوتی ہے یا جملہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, مفرد خبر جو ہوتی ہے وہ تو مفرد ہوتی ہے, میں بتاؤں گی کون کون سی قسمیں ہیں اس کی. لیکن جملہ جو خبر بنتی ہے وہ دو طرح کے جملے خبر بنتے ہیں. ایک جملہ اسمیہ خبر بنتا ہے اور ایک جملہ فعلیہ خبر بنتا ہے. یہاں پر آپ کا جملہ فعلیہ بن کے خبر آ رہی ہے. اچھا, خبر جب جملہ ہوتی ہے نا, چاہے وہ اسمیہ ہو چاہے وہ فعلیہ ہو, تو اس کے اندر ایک ضمیر ہوتی ہے جو کہ مبتدا کی طرف جاتی ہے. ٹھیک ہے نا, چاہے وہ اسمیہ ہو یا فعلیہ ہو, یہاں پر ایک پروناؤن کا ہونا ضروری ہے جو کہ دونوں کو کنیکٹ کرے. سمجھ لیں کہ یہ کیا ہے, یہ آپ کا انجن ہے اور یہ ڈبے ہے. ٹھیک ہے, اب یہ آپس میں جڑیں گے نہیں جب تک ہم یہاں ایک پروناؤن نہیں ہوگا اور اس کو ہم اس کے مطابق نہیں لائیں گے. جیسے یہاں پر کون سا پروناؤن آ رہا ہے, ہوا آ رہا ہے. اب وہ مطابق ہے عبداللہ کے, کس میں, عدد میں اور جنس میں. عدد اور جنس میں لانی ضروری ہوتی ہے, یہ اس کی طرف لانی. تو یہ آپ کنیکٹ کر دیتی ہے, مبتدا اور خبر کو جوڑ دیتی ہے. جیسے انجن الگ ہوتا ہے, ڈبے الگ ہوتے ہیں سارے پیچھے, لیکن ان کو جوڑا جاتا ہے بیچ میں ایک کسی بھی چیز سے, ان کو جب جوڑا جاتا ہے مضبوطی سے تب ٹرین بنتی ہے. تو یہ کمپلیٹ جملہ اسمیہ تبھی بنے گا جب آپ کے یہاں پر جملہ فعلیہ ہو یا اسمیہ ہو, تو اس میں ایک پروناؤن ہوگا جو عدد اور جنس میں اس کے مطابق ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ بات سمجھ آ گئی تو بتا دیں. یہ صرف جملہ اسمیہ میں ایسا ہوگا بس جب خبر جملہ بن کے آ رہی ہوگی. فرزانہ کیا حال ہے, سمجھ آئی فرزانہ؟ جی جی, یعنی کہ اگر عبداللہ ابھی تو ایک ہے, اگر ہم اس کو باہر کریں گے تو یدرس عبداللہ. ہاں, اب دیکھیں یہاں پر دیکھیں, اب یہاں پر دیکھیں جمع ہو گیا نا. اچھا, یہ جو ہے نا واو وَإِخْوَتُهُ أَيْضًا, یہاں پر آپ کا اصل میں جملہ کمپلیٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے نا, لیکن یہاں پر واو آ گیا تو اس لیے میں نے اس کو علیحدہ کر لیا تھا. یہاں پہ دو جملے بن رہے ہیں نا, یہاں پہ دو جملے بن رہے ہیں. ایک جملہ یہاں پہ ختم ہو گیا واو سے پہلے, اور دوسرا جملہ جو ہے وہ یہاں پہ وَإِخْوَتُهُ أَيْضًا. اچھا, فرض کریں کہ بہت سے آگے نیا والا جملہ بناتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے نا, پورے کو پورا بناتے ہیں, یہاں تک لاتے ہیں. صحیح ہے, تو اب کیا ہوگا, وَإِخْوَتُهُ أَيْضًا يَدْرُسُونَ بِجَامِعَةِ الرِّيَاضِ. تو اس میں آپ دیکھیں تو بہت حرف عطف ہے. ٹھیک ہے, وَإِخْوَتُهُ, اب اخوتہ کیا ہے, یہ کیا بن رہا ہے یہ آپس میں, ہاں. اب یہ بن کے تو جملہ کون سا بن رہا ہے, یہ آگے والا آپ دیکھیں تو جملہ اسمیہ, یہ بھی مبتدا ہو گیا. اچھا, اس کی خبر کیا ہے, اس کی خبر یدرسون بجامعۃ الریاض ہے. ایدن تو اس کا مطلب آلسو ہوتا ہے نا, اس کو چھوڑ دیں بیچ میں سے. ٹھیک ہے, یہ ویسی ایک ایکسٹرا ہے, اس کا کوئی جملے میں وہ نہیں ہوتا. صحیح ہے. اب وَإِخْوَتُهُ يَدْرُسُونَ بِجَامِعَةِ الرِّيَاضِ, اب جو آپ کا یہ مبتدا بن گیا اور یہ جملہ جو ہے یدرسون, یہ آپ کی خبر بن گئی.
اب اس خبر کے اندر یہ جب جملہ خبر آتی ہے تو اس میں ایک ضمیر ہوتی ہے جو کہ اس مبتدا کے مطابق آتی ہے، اور وہ عدد اور جنس میں اس کے مطابق ہوتی ہے. تو اس میں کوئی پروناؤن آ رہا ہے جو عدد اور اس میں مطابق ہے؟ مبتدا ہم آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا. معلومہ جی جی عفواً معلومہ، یہ جیسے اخوتہ مرکب اضافی مبتدا بن کے آ سکتا ہے؟ آ سکتا ہے، بالکل آ سکتا ہے، بالکل آ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. معلمہ یہ ہو ضمیر جو ہے وہ مطلب اخوتو میں ہے، تو یہ ہو ضمیر جو ہے یہ اس کے ساتھ اٹیچ ہے. اٹیچڈ اور مجرور ہے. مجرور کیوں ہے؟ کیونکہ یہ مضاف الیہ بن رہی ہے، ٹھیک ہے نا. بظاہر آپ کو وہ دمہ نظر آ رہا ہے اس پہ، لیکن وہ مجرور ہے کیونکہ وہ مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے نا. اور یہ کدھر جا رہی ہے ہو کی ضمیر؟ عبداللہ کی طرف جا رہی ہے، ٹھیک ہے. بٹ اس جملے میں جو ضمیر ہے وہ کہاں جا رہی ہے؟ ہم وہ اپنے مبتدا کی طرف جا رہی ہے، وہ اپنے مبتدا کی طرف جا رہی ہے، ٹھیک ہے. وہ اپنے مبتدا کی طرف جا رہی ہے، اس کے مطابق ہونی چاہیے. اچھا، بجامعۃ ریاضی، تو یہ تو بالکل وہی ہو گیا، بی ہو گیا، پھر آپ کا جامعۃ ریاضی مرکب اضافی بن کے اس کا جار بن گیا، اور یہ مرکب جاری بن کے متعلق بن گیا، یہ متعلق کے فعل بن گیا، یہ اس فعل کے متعلق ہو گیا، ٹھیک ہے. چلیں اب یہ ہو گیا. اب اس میں آپ دیکھیں کہ وہی بات ہے کہ فعل جب بعد میں آئے گا، فعل جب بعد میں آئے گا، فعل جب شروع میں آئے گا تو واحد ہوگا ہمیشہ، ٹھیک ہے نا. فعل جب بعد میں آئے گا تو وہ اپنے جو اس سے پہلے جو اس کا فائل، ابھی اصل میں یہ اخوتہ ہو کیا تھا؟ یہ اس کا فائل تھا، اس کا یدرسون اخوتہ بجامعۃ الریاضی تھا، اصل جملہ یہ تھا، لیکن اس کو جملہ اسمیہ بنانے کے لیے اس کا فائل باہر نکال لیا، ٹھیک ہے، جملہ اسمیہ بنا دیا اس کو. اب ہم جب فعل بعد میں لا رہے ہیں اور فائل پہلے لا رہے ہیں، یہ فائل ہی ہے نا ایک طرح کا، تو اس کو ہم پہلے لا رہے ہیں، تو پھر یہ آپ کا فعل جو ہے اس کے مطابق آئے گا، ٹھیک ہے. اس میں پھر آپ یدرسو نہیں لا سکتے، اس کو آپ کو یدرسو لانا ہے، ٹھیک ہے. اگر یدرسو لائیں گے تو ہوا ضمیر تو اخوتو کی طرف نہیں لوٹے گی نا. لاسٹ ٹائم جو انہوں نے سسٹر نے ایک بات کی تھی، مجھے نام نہیں ان کا پتہ، لیکن انہوں نے ایک بات کی تھی کہ فعل جب پہلے آتا ہے تو ہمیشہ واحد ہوتا ہے، اور فعل جب بعد میں آتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنے جو پیچھے مبتدا ہوتا ہے، جو اصل میں فاعل ہوتا ہے، اس کے مطابق آتا ہے. دو باتیں ہیں، پہلے آئے گا تو ہمیشہ واحد آئے گا، اپنے فاعل کے مطابق آئے گا، یعنی فاعل جو ہے اگر مذکر اور مؤنث ہے تو جو آپ کا فعل جو ہے وہ بھی اسی طریقے سے آئے گا، مذکر یا مؤنث آئے گا. اچھا، ابھی اس میں تھوڑی سی چیزیں اور آئیں گی تو پھر آپ کو اچھی طرح کلیئر ہو جائے گی بات. اب یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے کہ اگر آپ کا فعل بعد میں آ رہا ہے، یہ فعل بعد میں آ رہا ہے، یہ بھی فعل بعد میں آ رہا تھا، جب فعل بعد میں آئے گا تو وہ کیا ہوگا؟ اپنے فاعل کہہ لیں یا اس کو مبتدا آپ کہہ لیں، کیونکہ پہلے تو وہ فاعل تھا، مبتدا بن گیا، تو وہ اس کے مطابق ہوگا، عدد اور کس میں؟ عدد اور جنس کے مطابق ہوگا. یہاں پر بھی ایسا ہی ہوا ہے. اب اس میں دیکھ لیں وَأَخَوَاتُهُ، اب یہ آپ کا مبتدا بن گیا مرکب اضافی بن کے، اور یہ جملہ جو ہے اس کی خبر بن رہا ہے، اور اس خبر جملہ بن کے آتی ہے تو اس میں ایک ضمیر ہوتی ہے، اور وہ ضمیر جو ہوتی ہے عدد اور جنس میں اس کے مطابق ہوتی ہے، اپنے مبتدا کے مطابق ہوتی ہے، تاکہ کنیکٹ کر سکے نا جملے کو. اچھا، اب اس میں کون سی ضمیر آ رہی ہے یدرسنا میں؟ یدرسون میں ہم کی ضمیر آ رہی ہے، ہن نہیں آ رہی، ہن آ رہی ہے. یہ جو نون ہے نا، یہ نون نسواں ہے، تو ضمیر بھی کیا ہوگی؟ ہن ہی ہوگی. یہاں پہ یدرسون ہونا چاہیے نا. ہاں، یہاں پہ کیا یدرسنا میں ہننا ضمیر ہے، اور یہ ہننا ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ اخوات کی طرف جا رہی ہے. جب زبر آتی ہے نا اوپر، جب اوپر زبر آتی ہے نا تو یہ اخوات ہوتا ہے، اور نیچے جب آتا ہے تو یہ اخوا ہوتا ہے. دونوں کا فرق دیکھ لیں. بہت اسٹوڈنٹ اس میں کنفیوز، خاص طور پہ بچے بیچارے بہت کنفیوز ہوتے ہیں.
उनको एक बात तो उनको मुन्ना समझते रहते हैं, एक तो उसमें गोल ताल लगी होती है और वो कहते हैं ये बहनें हैं, सिस्टर्स हैं, फिर मैं कहती हूँ मालिमा अपन माजरतन ये वाओ नून गुन्ना को क्या हाज़फ कर देंगे कि हम इसमें ये नहीं करेंगे? इसमें यदरुसना में नहीं करेंगे ना हम इसको? नहीं जब आप कुछ नून नहीं, ये तो सीगा ही ऐसा है, यदरुसना। देखिए मुजारे की गिरदान अभी थोड़ी सी देखने की जरूरत है। उसमें क्या होता है, यदरुसु, यदरुसानी और यदरुसूना, और फिर तदरुसु और तदरुसानी और यदरुसना। छठा सीगा जो होता है वो यदरुसना बनेगा, वो तो सीगा ही इसी तरह है, उसमें कुछ नहीं किया हमने। तो वो जो होता है ना, आप कह रही हैं कि इसमें से हमने कोई वाव नून को निकाल दिया, तो कुछ नहीं निकाला हमने, वो है ही ऐसा। ठीक है, अगर मैं आपका सवाल समझी हूँ तो उसका जवाब यही है। ठीक है मैं समझ इसमें से कोई नहीं निकला। फिर मदरसतुल मुतवस्सिता थी, तो ये भी जुमला इसमें है हमारा। ठीक है, और इसमें ये मुब्तदा है और जुमला बन के खबर आ रही है, और इसमें एक ज़मीर होती है, वो ज़मीर भी हमारी मौजूद है। अगर ज़मीर नहीं होगी ना तो वो जुमला इसमें बनेगा ही नहीं, वो कनेक्ट ही नहीं होगा, वो इंजन अलग पड़ा रहेगा, डिब्बे अलग पड़े रहेंगे। तो वो ज़मीर जो है, वो जो अदद और जिन्स में मुताबिक होती है, वो ज़रूरी है जुमले के अंदर, जुमला चाहे इसमिया हो, खबरिया हो, फेलिया हो, दोनों में। अच्छा, अब आ जाइए आगे, कितनी अच्छी प्यारी बात है ना, ये एग्जांपल्स दिए। अब ज़ैनबू को देखें, यहाँ अब्दुल्ला था, यहाँ ज़ैनबू आया। ज़ैनबू जो है वो मुब्तदा है अभी, और तदरुसु फिस सनतिल ऊला ये खबर बन रही है पूरी, है ना, ये पूरी खबर है। अब इसमें कौन सी ज़मीर है जो इनको दोनों को, मुब्तदा और खबर को कनेक्ट कर रही है? हिया। और हिया जो है उसमें जिन्स और अदद में मुताबिक है या नहीं है? मुताबिक है। इसलिए कहते हैं कि जब फेल बाद में आए ना, देखिए फेल जब सब जगह पे फेल बाद में आ रहा है, तो वो इसके मुताबिक होता है, मुब्तदा के मुताबिक होता है, वो मुब्तदा ही बन जाता है ना, असल में तो वो फाइल होता है, लेकिन जब बाहर निकाल लेते हैं तो वो आपका मुब्तदा बन जाता है, उसका नाम चेंज हो जाता है, फाइल। देखिए इंग्लिश में बड़े होशियार है, इंग्लिश में दोनों को सब्जेक्ट कहते हैं, इसको भी सब्जेक्ट कहते हैं, इसको भी सब्जेक्ट कहते हैं, फाइल को भी सब्जेक्ट कहते हैं, और जो मुब्तदा होता है उसको भी सब्जेक्ट कहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि दोनों एक ही चीजें हैं। जुमला असल में जुमला फेलिया ही होता है, उसके अंदर से जब आप फाइल को निकाल के शुरू में ले आते हैं तो वो जुमला इसमिया बन जाता है। अब उसका नाम जो है वो सिर्फ चेंज हो जाता है, अब उसको फाइल नहीं कहते। क्यों नहीं फाइल कहते, कोई बताएगा उसको फाइल क्यों नहीं कहते? मुब्तदा क्यों कहते हैं, फाइल क्यों नहीं कहते? इंग्लिश में सब्जेक्ट दोनों सब्जेक्ट हैं, मुब्तदा भी सब्जेक्ट है और फाइल भी सब्जेक्ट है, लेकिन अरबी में नाम चेंज कर देते हैं। इसम से शुरू हो रहा है मालूम, जुमले की इब्तिदा हो रही है। हाँ वो हो रही है, इब्तिदा हो रही है, इसलिए इसको मुब्तदा कहते हैं, आपकी बात ठीक है, लेकिन फाइल इसलिए नहीं कहते, असल में तो वो फाइल ही है ना। अगर उस यदरुसना से इसको पहले ले आए सिर्फ यहाँ पे हर जगह पे, तो उसको हम क्यों नहीं कहते? क्योंकि फाइल फेल से पहले आ ही नहीं सकता, फाइल फेल से। हाँ देखिए जुमला फेलिए की तरतीब होती है, पहले फेल, फिर फाइल, फिर मफूल, फिर मुतल्लिक के फेल, यही होती है ना तरतीब, पहले फेल फिर फाइल। तो फाइल जो होता है वो कभी भी फेल से पहले नहीं आ सकता, तो अब हम इसको फाइल नहीं कहेंगे, इसका हम नाम रखेंगे मुब्तदा, इसको फाइल नहीं कह सकते, असल में ये फाइल था। यदरुसना के बाद आ रहा था यदरुसना अखवातुहु फिल मदरसतिल मुतवस्सितति, लेकिन शुरू में ले आए। इंग्लिश में दोनों को सब्जेक्ट कहते हैं, लेकिन अरबी में इसको फिर हम फाइल नहीं कहेंगे, इसको हम मुब्तदा बनाएंगे, क्योंकि इससे जुमले की, वेरी गुड, आपकी भी बात सही थी, लेकिन असल चीज ये है कि इसको फाइल कह नहीं सकते। ठीक है, इसको आप मुब्तदा कहेंगे क्योंकि इससे जुमले की इब्तिदा हो रही है, और आगे वाला क्या बन जाएगा वो उसकी खबर बन जाएगा। अगर ये बातें समझ आ गई तो ये एक्सरसाइज बहुत आसान थी फिर करनी, क्योंकि अब आपने वो सीगा लगाना है जो कि जिसके अंदर ऐसी ज़मीर हो जो कि इसके साथ कनेक्ट करे, जो अदद और जिन्स में इसके मुताबिक हो, इसकी तरफ लौटे।
تو یہاں پر کیا لگایا تھا آپ لوگوں نے؟ ابھی لسو کی کل سبائے، ابھی یذهبوا، ابھی یذهبوا، اب یذهبوا آپ نے لگایا تو یذهبوا میں کون سی ضمیر ہے؟ وہ ابو کی طرف جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی؟ عدد اور جنس میں اس کے مطابق ہے کہ نہیں ہے؟ ہوا ہے ٹھیک ہے. اس میں کیا آئے گا الطلاب میں؟ یذهبون، یذهبون، الطلاب يذهبون الآن إلى الملعب يلعبون أو يذهبون. نہیں، ہم نے یذهبون یذهبوا کا ذهب کا صیغہ یوز کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ طيب تو یذهبون، اب یذهبون میں آپ کی کون سی ضمیر ہے؟ ہم، جو طلاب کی طرف جا رہی ہے. وہ عدد میں بھی اور جنس جینڈر میں بھی دونوں مطابق ہیں طلاب کے. ہم جو ہے وہ مذکر کی ضمیر ہوتی ہے اور جمع ہوتی ہے، اور یہاں پر بھی مذکر اور جمع آ رہا ہے صیغہ، یہ آپ کا مبتدا، ٹھیک ہے. اچھا، یہ ساری یہاں پر جو میننگ کریں گے وہ پریزنٹ ٹینس میں کریں گے، ابھی ہم فیوچر میں نہیں کر رہے. فیوچر کے لیے کیا ہوتا ہے؟ جب فیوچر میں معنی لانا ہوتا ہے تو سین لایا جاتا ہے، سین اور سوفا ہاں وہ لایا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو ابھی ہم صرف پریزنٹ میں معنی کریں گے کہ سین اور سوفا نہیں آ رہا. آگے نمبر 3 کریے. تذهبوا الى المدرسة. تذهبوا، اب تذهبوا میں انت ضمیر ہے یا یہ ضمیر ہے؟ انت انتا کیسے؟ انتا بھی اس میں ہوتی ہے، لیکن انتا کیسے ہو سکتی ہے اس وقت؟ کیونکہ یہ تو اختی کی طرف لوٹانی ہے نا، تو ہیا ہوگی، ٹھیک ہے. انتا تو نہیں لوٹ سکتی نا اختی کی طرف، ہے نا. وہ بھی آپ کو یہاں پتہ چل جائے گا تھوڑی دیر میں کیوں نہیں لوٹ سکتی. تذهبوا میں انتا کیوں نہیں آ سکتی. آگے کریں، اس میں کریں آمنہ تو و فاطمہ تو و عائشہ تو، 3 ہو گئے ابھی. يذهبون يذهبن الآن الآن إلى إلى المكتبة. المكتبة. یس کیا دوبارہ بولیے. يذهبن آمنة وفاطمة وعائشة يذهبن الآن إلى المكتبة. یذهبن آئے گا، یذهبون کی بھی آوازیں آ رہی تھی مجھے. يذهبن، یذهبن، یہ نون نسواں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ نون نسواں ہے اور یہ ٹس سے مس نہیں ہوتا. کچھ بھی کر لو، اس نے ٹس سے مس نہیں ہونا، بہت ہی ضدی ہے یہ، دیکھا نا. یہ اس کو آپ ذہن میں رکھیں. ہاں بالکل، قواعد میں کہیں بھی نہیں ہوتا، قواعد میں کہیں بھی نہیں ہوتا. یہ بالکل سالڈ اور رہتا ہے یہ. الآن الی المکتب. اچھا، اینا تذهب انت یا احمد. انت آ گیا نا ابھی، یا احمدو آ گیا. تو اب تذهب میں کون سی ضمیر ہوگی؟ انتا کی ضمیر ہے جو کہ واضح ہے. ہاں، انتا کی ضمیر ہے تذهب. اور یہ ہم انتا کی ضمیر جو ہے وہ کیوں لا رہے ہیں؟ اس انتا کی وجہ سے لا رہے ہیں. یا احمدو، دیکھیں اگر آپ ٹرانسلیشن کریں نا، اینا تذهب انتا، ویئر آر یو گوئنگ او احمد. تو یہاں پر ہیجا کا معنی نہیں نکل سکتا، کیونکہ اگر ہیجا نکالتے ہیں تو ہیجا کو کدھر لوٹائیں گے؟ ہیجا کو تو لوٹنا ہے، اس کو کہاں لوٹا ہے؟ ہاں، تو وہ ہیجا نہیں ہو سکتی. تھرڈ پرسن کی ضمیر ہمیشہ پیچھے لوٹتی ہے، ٹھیک ہے. اور یہاں پر یہ آپ کہیں پیچھے کوئی چیز ہی نہیں ہے، اینا کی طرف تو نہیں لوٹا سکتے نا آپ اس کو. تو یہاں پر یہ جملہ فعلیہ ہے خالی، اس میں یہ جملہ اسمیہ ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے. یہ آپ کا جملہ فعلیہ ہے. اور تذهب انت یا حامد آئے گا. اچھا، اس میں انا اگلے والے میں کیا آئے گا؟ انا کے ساتھ پکا اذهب ہے، اذهب الان الى المسجد. انا کے ساتھ تو اذهب ہوئی ہے، اور نحن ہو تو نذهب ہے نا. تو بس اس میں آپ کو تھوڑا سا سوچنا ہے، تذهب میں اگر پیچھے لوٹانی ہے تو ہیا ہوگی، اور اگر نہیں لوٹانی، آگے بات ہو رہی ہے مخاطب کے ساتھ، یا احمد. اوپر کہیں یا نہیں آیا تھا نا، تو ابھی احمد سے ڈائریکٹلی سوال ہو رہا ہے، تو ضمیر پیچھے نہیں جائے گی، آگے ہی جائے گی. اچھا جی، اب اگلی والے میں دیکھ لیتے ہیں. اس میں fill in the blanks with a suitable verb in the مضارع. اب آپ نے verb اپنا خود لگانا ہے. تو پہلے تم نے verb دیا تھا، آسان تھا، اس کے صیغے بنایا، اسناد کیا اور لگا دیا. ابھی کیا ہے؟ ابھی ہم نے آپ نام لے لیں تاکہ سب کو پاری مل جائے نا، ہم لوگ آتا ہے تو بار بار بولتے ہیں. نہیں، اچھا ہے، آپ نے مجھے یاد دلا دیا.
ایک سیکنڈ جی میں ایک سیکنڈ بس دیکھ رہی ہوں آپ کے نام. اتنے کم لوگ کیوں آئے ہیں؟ رات تو میرے پاس ہے, آپ لوگوں کو کیا مسئلہ ہے؟ کلاس میں 16 لوگ ہیں, میں اس طرح تو کلاس نہیں لوں گی نا پھر. آدھے لوگ, اب ریکارڈنگ دینے کا یہ فائدہ ہے, پھر کلاس میں نہ آئے تو ریکارڈنگ نہ دی جائے نا پھر. کلاس کا جو فائدہ ہوتا ہے نا, دیکھیں آپ ابھی جو ہے نا بتا کے جو ہے نا گروپ میں ایڈ کیا گیا ہے کہ یہ ٹائمنگز ہیں سوٹیبل فرزانہ آپ نے کنٹرول کرنا ہے, ٹھیک ہے؟ مجھے اٹینڈنس چاہیے کلاس میں, کیونکہ پھر ہمارا لیسن ختم نہیں ہوگا. میں انہیں 4 سسٹر سے سنتی رہوں گی, وہ بیچاریاں میں کتنا کریں گی, میرا ساتھ دیں گی. تو ہر ایک اور بھی طالبہ ہیں جو کہ اس میں آپ کے سامنے واضح نہیں ہو رہی کیونکہ وہ ایک ہی موبائل میں ہم 2 ساتھ. اچھا 5, پھر بھی کتنے ہیں دیکھیں, 2 نام تو میرے ہیں, 2 نام تو میرے ہیں نا, تو دونوں میرے ہیں, میں کو ہوسٹ بھی ہوں روسٹ بھی ہوں. باقی جو ہے یہ آپ لوگ ہیں 4 اور 1 5 آپ کہہ رہی ہیں تو مان لیتے. ٹھیک ہے چلیے, وہ میرے برابر نہیں ہے, کوئی بات نہیں. اچھا پھر ان کا کیا نام ہے؟ فروزہ. فیروزہ, اچھا ٹھیک ہے. تو یہ فروزہ کس کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں؟ جویریہ کے ساتھ. جویریہ, ٹھیک ہے. ابھی ان کا نام بھی لوں گی میں ابھی. چلے میں نے رکھا لکھتا جویریہ بھی ہے. اچھا صحیح ہے. تو اب اس میں کر لیتے ہیں ہم جلدی سے. تو کیا آئے گا یہاں پہ جویریہ؟ سب سے پہلے آپ ہی بتا دیں. میں بتاؤں؟ ہاں جی. نہیں میں نے جویریہ کا نام لیا نا جی. الطلاب يلعبون كرة القدم كل مساء. يلعبوا كرة القدم يلعبون كرة القدم كل مساء. كل مساء, ٹھیک ہے, ویری گڈ. لائبہ کا مطلب پتہ ہے نا, لائبہ یلعبو ہے نا, سب کو پتہ ہے نا. فعل باب سمیع سے لائبہ یلعبو بنتا ہے, پھر جمع کا صیغہ جب بناتے ہیں تو یلعبونا کیوں لائے ہیں؟ کیونکہ اس میں ہم ضمیر ہے جو طلاب کی طرف جا رہی ہے. ٹھیک ہے, اب سیکنڈ والے پہ آتے ہیں. المدرسو, آپ کر لیں فیروزہ, آپ کریں. المدرسو ہاں, یدرسو الدرس یدرسو تو نہیں ہوگا, نہیں یہ یدرسو کر رہے ہیں بورڈ کے اوپر. کیا کر رہے ہیں؟ پکچر بھی بنا کے دی ہے نا, لکھ رہا ہے نا, رائٹنگ کر رہے ہیں نا چوک سے. یک پورا بولیے. یکتبو مضارع کے آخر میں ہمیشہ پیش آتی ہے. ٹھیک ہے, یکتبو الدرس اب اس کے اندر ہوا ضمیر ہے جو کہ پیچھے کنیکٹ ہو رہی ہے مبتدا کے ساتھ, اور آپ اس میں یکتبونا نہیں لگا سکتے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہاں پہ واحد ہے تو آپ کو یہاں بھی ضمیر واحد ہی لانی ہے. اچھا آگے نیکسٹ جو ہیں وہ سسٹر یاسمین عزیز, نمبر 3. جی. اخواتی یغسلن الثیاب بالصابون. ہاں, غسلا یغسلو, ٹھیک ہے نا, یغسلنا الثیاب. ہاں ٹھیک ہے, ویری گڈ. اچھا اگلا بھی آپ ہی کر لیں یاسمین. انا اقرأ القرآن كل صباح. انا اقرأ القرآن. میں نے کسرہ کیوں لگایا آپ کو پتہ ہے؟ ایک تو اقرا نہیں ہوگا, ایک ہاں ملانے کے لیے. ایک تو اقرا نہیں ہوگا, اقرا جو ہوتا ہے وہ امر ہوتا ہے. یہ اقرا اس میں انا ضمیر ہوگی. ٹھیک ہے, ویری گڈ. اقرا, اور یہ حمزہ پہ سکون پیش ہے. ہاں یہ اقرا القرآن ہی ہوگا. سوری میرا دھیان بھی وہاں چلا گیا تھا. اس میں پیش لگی ہوئی ہے نا, اقرا ہے نا, تو اقرا القرآن ہوگا. جب آپ کا امر ہوگا نا تو پھر یہاں پہ سکون ہوگا, پھر آپ نے کسرہ دے کے ملانا ہے. جیسے آپ کا اوپر کوشچن بھی آتا ہے نا اقرا, تو وہاں پہ ملانا ہوتا ہے لازم زیر دے کے. ٹھیک ہے, آگے مفعول کے ساتھ ملانا ہوتا ہے. اور اس میں ایک بات اور بھی یاد رکھنی ہے آپ نے کہ ابھی تو اس میں نا ضمیر فاعل بن رہی ہے نا, جو پیچھے اس کی طرف مبتدا کی طرف جا رہی ہے. لیکن جب آپ کا یہ امر ہوتا ہے تو پھر اس کے اندر ہی فاعل ہوتا ہے, آگے فاعل نہیں ڈھونڈنا. ٹھیک ہے, فاعل اس کے اندر ہی انتا ہوگا, انتما ہوگا, انتم ہوگا. یہ جو آگے والا ہوگا یہ ہمیشہ مفعول ہوگا. ٹھیک ہے نا, ابھی تو اس کے اندر نا ضمیر فاعل ہے اور پھر القرآن مفعول ہے. تو یہ ہو گیا. چلیے وہ جب آئے گا تو میں وہ دوبارہ سے بتا دوں گی پوائنٹ. نمبر 5.
تسمع الاختبار من الإذاعة كل يوم يا عبد الله. تسمعوا الاخبار, ٹھیک ہے نا, اخبار مفعول بنے گا. تسمعوا, اب تسمعوا آپ نے کیوں لگایا, واحد کا فعل کیوں لگایا, اس میں کون سی ضمیر ہے؟ عبداللہ, معلمہ عبداللہ ہے اور عبداللہ سے وہ متکلم ہے. تسمعوا الاخبار, ٹھیک ہے. تو اب یہ آپ کا, کیونکہ جب یہاں پر یا عبداللہ آ جاتا ہے نا تو پھر اس کی ضمیر یہ سیکنڈ پرسن کی آتی ہے, ٹھیک ہے. جب پیچھے کوئی نام ہوتا ہے نا, جیسے ابھی آ گیا تھا, طلاب آ گیا, مدرس, تو پھر ہم ایسی ضمیر لگاتے ہیں جو کہ وہی بات ہے کہ فعل جب پہلے آ رہا ہے, فعل جب پہلے آ رہا ہے تو پھر کیا ہے وہ, فعل جب پہلے آتا ہے تو واحد ہوتا ہے, تو فعل پہلے آ رہا ہے تو آپ نے تسمعوا لگایا. اب اخبارہ جو ہے اس کا مفعول ہے اور یہ آگے سب ہو گیا, ٹھیک ہے. اور اس میں انتا ضمیر ہے, یا بنائیں گے تو کوئی سینس ہی نہیں بنتا, وہ کہاں جا رہی ہے, ابھی پیچھے کچھ ہے نہیں لوٹانے کے لیے اس کو. اچھا آگے کیا ہے, طالبات, یہاں پہ کیا ہوگا نیکسٹ سسٹر فرزانہ؟ میں نے کر لیا, یاسمین کو بلائیں. اچھا اچھا اچھا, یاسمین نے کیوں نہیں کیا تھا اس وقت, میں نے بلایا تھا. نہیں, مسرت رہ گئی ہیں, سوری. یاسمین نے کر لیا. الطالبات يذهبن إلى المدرسة بحفلة المدرسة. ویری گڈ. یدرسن آئے گا, یدرسن, سوری میں دراصل دماغ میں پڑا ہوا, یہاں پہ آپ نے یذهبن, وہ غائب کا صیغہ نہیں, یذهبن غائب نہیں, ہاں غائب کا صیغہ ہے لیکن جاتی ہیں, پریزنٹ ٹینس سے. مضارع جو ہوتا ہے نا وہ پریزنٹ ٹینس ہوتا ہے, آپ اس کا ماضی میں ترجمہ نہیں کر سکتے, چاہے یذهبوا ہو, یذهبانی ہو, یذهبنا ہو, یذهبون ہو, تو وہ جاتی ہیں, گوز ٹو, ٹھیک ہے نا. گو, اب یہاں پہ تو گوز نہیں آئے گا بٹ گو آئے گا. دا اسٹوڈینٹس, دا فیمل اسٹوڈینٹ گو ٹو اسکول بائی بس, ہاں گو ٹو اسکول بائی اسکول, بائی آتا ہے نا جی. اس میں اس کا جو کنٹینیوس کا معنی ہوتا ہے, استمراری, اس کا بھی معنی آتا ہے نا. بالکل وہی معنی آ رہا ہے, کنٹینیوس کا معنی آ رہا ہے, پریزنٹ کنٹینیوس کا. یہاں پر 2 دفعہ مدرسہ ہے, 2 دفعہ, یہاں پہ 2 دفعہ مدرسہ آیا ہے. 2 دفعہ کیوں آیا ہے؟ مدرسے کی طرف جا رہی ہیں اور مدرسے کی بس میں جا رہی ہیں. ویری گڈ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب 7 میں کیا ہے, نمبر 7, اتسمعوا الاذان یا علی, ٹھیک ہے نا. تو تسمعوا میں انت ضمیر ہے. میننگ کیا ہوگا, اتسمعوا الاذان فی غرفتک یا علی, کیا تم اذان کی اذان سنتے ہو اپنے کمرے میں اے علی. الاذان فی غرفتک یا علی, ہاں سن رہے ہو تم, تمہیں آواز آ رہی ہے تمہارے کمرے میں, ٹھیک ہے, صحیح ہے. نمبر 8, جلدی جلدی کرنا ہے, ہوم ورک کیا ہوا ہے آپ لوگوں نے. جویریہ اور کون تھی ساتھ میں, فیروزہ. الطلاب يسألون المدرس أسئلة كثيرة. تو یہاں پر الطلاب کے لیے آپ نے کیا لگایا, المدرسہ. يسألون جمع مذکر غائب. یسألون اسٹوڈنٹ سوال کریں ٹیچر سے, اسئلتن کثیرۃ, ٹھیک ہے نا. کرتے ہیں سوال کرتے ہیں ٹیچر سے بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے. پریزنٹ ٹینس کا خیال رکھنا ہے, ایسا نہ ہو ٹرانسلیشن جو ہے وہ آپ سمجھ رہے ہیں پاسٹ ٹینس میں ہو رہا ہے, ایسا نہیں ہے, کیونکہ مضارع جو ہے اس علامت مضارع لگ رہی ہے نا ہر ایک کے ساتھ, تو پریزنٹ ٹینس ہے. نمبر 9, ابھی نئی سسٹر جو آئی ہیں, نور زوہا. نور آپ کریں گی انسا؟ وعلیکم السلام. انسا نہیں مجھے سمجھ نہیں آیا, مطلب یہاں پر ورب ایڈ کرنا ہے, ورب ایڈ کرنا ہے, کوئی بھی جو یہاں پہ سیوٹیبل ورڈ ہے وہ ایڈ کرنا ہے, اور اس کا صیغہ بھی مطابق ہونا چاہیے اس کے. جی اچھا. النساء تقطعن تفاحا, کیا ہوگا, they are cutting an apple. I want to say ladies. اکلا سے بنائیے, اکلا سے بنائیے. تأكلنا النساء تأكلنا تفاحا. کیا آئے گا یہاں پہ, النساء یأکلنا آئے گا یا تأکلنا آئے گا؟
آئے گا, تاکلنا آئے گا. نہیں, تاکلنا نہیں آئے گا, یا کلنا آئے گا کیونکہ ہم نے اس کی ضمیر ہننا کو ادھر اس کے اچھا ہاں, یا کلنا آئے گا. اوکے اوکے. ہننا ضمیر جائے گی نا ادھر, انتا تو انتنا تو نہیں جائے گی نا, یعنی اس میں وہ تو نہیں جائے گی نا, تو یا پریزنٹ والی. صحیح ہے, ٹھیک ہے, صحیح ہے. تو ہاں, جب یہ آپ کا تھرڈ پرسن ہوتا ہے نا, تو تھرڈ پرسن کی ضمیر جو ہوتی ہے وہ کون کون سی ضمیریں ہوتی ہیں؟ ہوا, ہما, ہننا, ہیا اور ہما اور ہننا. تو آگے تھرڈ پرسن ہے, یہ سیکنڈ پرسن نہیں ہے. اگر سیکنڈ پرسن ہوتا تو وہ آگے ہوتا یا کر کے آتا ہے, یا نساء, تو پھر آپ اس میں وہ والی ضمیر لگاتی تاکلنا, پھر وہ اس طرح سے بنتا. تو اب یہ والا دوسرا والا ذرا سا کوشش کیجئے, نمبر 10 بھی میں آپ کو ورب بتا دیتی ہوں. جی. المدیرۃ داش الان من مکتبیہا. المدیرۃ ورب بتائیے. اچھا ورب میں بتاتی ہوں. من مکتبیہا میننگ کیا بنے گا؟ من مکتبیہا ان کے آفس سے. تو یہ لیڈی ہے نا, المدیرہ تو ہے, مدیر تو نہیں ہے نا. جی. تو اب یہ کیا ہے, جب بھی من آتا ہے نا سمجھ لیں خرجہ فعل آئے گا, یہ نوٹ کریں. جب بھی من آئے گا نا آگے تو اس کا مطلب ہے خرجہ من ہوگا, اور جب بھی الا آئے گا نا تو ذہب آئے گا پیچھے. جملے میں الا دیکھ لیں تو ذہب آئے گا, من دیکھ لیں تو خرج آئے گا. ٹھیک ہے, چلیے. تو اب آپ نے کیا لگانا ہے پھر؟ یہاں پہ خرجہ لگائیں گی نا. جی جی. تو کیا آئے گا یہاں پہ؟ یہاں تخرجو آئے گا نا, کیونکہ سنگل ہے. تخرجو آئے گا, بالکل تخرجو آئے گا. اور اس میں کون سا پروناؤن ہے جو مدیرہ کی طرف جا رہا ہے؟ اس میں ہیا والا ہے. ہیا والا ہے. اچھا, آپ کو اردو سمجھ آتی ہے نا؟ پہلے آپ تھوڑی انگلش میں بات کریں. ہاں صحیح ہے, بہت اچھا ہے. ہر 2-3 لینگویج تو آنی چاہیے. اچھا, یہ ہی جا مدیرہ کی طرف جا رہی ہے, اور یہ عدد اور جنس میں اس کے مطابق ہے. پلیز میوٹ کریں ان کا مائک اوپن. جویریہ 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 کی کلاس ہو رہی تھی, وہ چلی گئی ہیں. اچھا, تو مائک معلمہ آپ کی آواز نہیں آ رہی. سوری, اچھا میں نے خود کو بھی میوٹ کر دیا تھا. چلیے, تو دیکھیں ہمیں کتنا ٹائم ضائع ہو گیا نا بیچ میں ایک بندے کی وجہ سے. تو نیکسٹ ٹائم خیال رکھیں, سب کو پڑھنا ہوتا ہے. یہاں پہ مائک کنٹرول نہیں کرنے آتے آپ کے, یہاں پڑھنے آتے ہیں ہم. یہاں پہ انا کے بعد کیا آئے گا؟ کون کرے گا یہ؟ انا ادرسو. ادرسو صحیح, ٹھیک ہے مسرت, صحیح ہے. اس کے بعد نمبر 12 میں کیا آئے گا؟ آپ ہی کرنے مسرت. اختی ڈیش الان دروسها فی الدفتر. اختی تکتب لکھ رہی ہیں یا غلط؟ آپ تکتب, آپ جو تکتبو آ رہا ہے نا اس میں کون سی ضمیر آ رہی ہے؟ کیا کی آ رہی ہے, اور وہ اس میں عدد اور جنس میں اختی کے مطابق ہے. ٹھیک ہے, اختن کے مطابق ہے. ہیا ہے جو اس کی طرف جا رہی. جب یہ تھرڈ پرسن ہوگا نا یہاں پہ, تو پھر آپ نے تھرڈ پرسن کے صیغے لگانے ہیں. اور جب آپ آگے دیکھیں گی یا وغیرہ آ رہا ہے, اس طرح کی کوئی چیز آ رہی ہے, تو پھر وہ سیکنڈ پرسن کے لگیں گے. اچھا, اس کے بعد آگے آ جاتے ہیں نمبر 6 ایکسرسائز پہ. ہو ول. اب اس میں دیکھیں یہاں پہ یہ امر ہے نا, تو اس کے اندر ہی فاعل ہوگا. جب بھی آپ امر کا صیغہ دیکھیں تو فاعل اس کے اندر ہی ہوتا ہے, اور یہ والا جو باہر آ رہا ہوتا ہے یہ فاعل نہیں بنتا, بلکہ یہ کیا بنتا ہے؟ مفعول بنتا ہے.
ٹھیک ہے کہ مفعول کیسے بن رہا ہے, اس کو میں مفعول کیسے بنایا, کیونکہ اس کے اوپر زبر نظر آئی ہے مجھے, تو اس وجہ میں نے مفعول بنایا ہے. تو جب بھی آپ دیکھیں گے نا یہ کوشچن میں, تو یہاں پہ زبر ہی آ رہی ہوگی, وہ مفعول بن رہا ہوگا, کیونکہ وہ فاعل نہیں بن سکتا, فاعل اس کے اندر ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا, فی کل من الجمل الآتیۃ لا جمع, تو کیا کہہ رہے ہیں, چینج دا مبتدا ان ایچ آف دا فالوئنگ سینٹینسز ٹو پلورل. ٹھیک ہے, مبتدا کیا ہوتا ہے, مبتدا ابتدا میں جو آتا ہے وہ مبتدا ہوتا ہے, اس کو آپ نے چینج کرنا ہے. جب وہ چینج ہو جائے گا تو پھر آگے آپ کا جو آ رہا ہے نا یہ والا جملہ بن کے خبر آ رہی ہے, وہ بھی چینج ہوتی جائے گی اس کے مطابق. تو اس کو آپ نے پلورل میں کرنا ہے, تو یہ کیا ہو جائے گا, ہاں, تو یدخلو ہی رہے گا, یدخلون الفصل. ٹھیک ہے نا. اچھا, اس میں کیا ہوگا, جلدی جلدی کر لیتے ہیں. الطلاب يدخلون الفصل. ٹھیک ہے, نیکسٹ کریں نا, سیکنڈ والا. اچھا, جب دیکھیں جب ایک سسٹر بولیں تو باقی خاموش ہو جائیں, مائک تو بالکل میوٹ کر لیا کریں بولنے کے بعد. آپ کے گھر کا پردہ جا رہا ہے, ٹھیک ہے, اور کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اس کا پردہ جائے. الرجل کو کیا بنائیں گے پلورل میں, بولیں جی, الرجال یأکلون رزا. ہاں, ارزا کیا ہے, ارزا کسے کہتے ہیں, رائس. رائس کو کہتے ہیں. ویری گڈ. جب اس کو پلورل کریں گے تو اس میں بھی آپ کا یاکلونا کرنا پڑے گا. اچھا, اس میں کیا ہو جائے گا, نمبر اگلا والا آپ ہی کریں جو بول رہی ہیں ابھی. سسٹر دو جملے کریں تاکہ جلدی جلدی ختم ہو. چلے نور بولیں آپ. جی, العمال یعملون فی المصنع 8 ساعات. بالکل ٹھیک ہے, العاملون ہو جائے گا, عاملو ہے نا, تو عاملون ہو جائے گا. اس کے اعراب صحیح لگانے. عامل ہوتا ہے کام کرنے والا, مزدور, یعملون. اچھا, آگے نمبر اگلا کریں. نور, آپ نے کتنے کیے نور؟ 2 ہو گئے ہیں. اب ہاں, اب نیکسٹ کرنے سسٹر سارے کریں. مسرت آ جائے. مسرت آ جائیں. التجار یفتحون دکاکین ہوگا ملی میں, دکان ایک ہی ہم اس کو کریں گے. نہیں, اس کو نہیں کرنا, صرف آپ نے مبتدا کو چینج کرنا ہے, صرف مبتدا کو چینج. التجار یفتحون الدکان فی ساعۃ الثامنۃ. الطبیب یذهب الآن الاطباء یذهبون الآن الی اچھا والی میں غلط ہے. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اس میں آپ نے اس میں بھی جمع مکسر بنانی تھی, اس میں بھی جمع مکسر, آپ کے دونوں جمع مکسر کیا ہے. تو یہ ہو گیا التجارو, ٹھیک ہے نا. تاجر کی جمع کیا ہوتی ہے, تجار ہوتی ہے نا. تو التجارو یفتحو سے یفتحونا ہو جائے گا, اس میں ہم ضمیر پیچھے جائے گی, اور اس میں اطباء یذهبون ہو جائے گا. بس یہ صرف آپ نے چینج کرنا ہے, اور یہ اس کے مطابق یہ بھی چینج ہو جائے گا. بس آگے نمبر 6 کوئی اور سسٹر آ جائیں. جویریہ آپ آ جائیے. جویریہ باجی نہیں ہے وہ. اچھا, نور آپ کر لیں. یاسمین بھی کافی. ہاں, یاسمین ہے, فیروزہ ہیں. اچھا چلیں صحیح ہے. تو کون کرے گا پھر؟ یاسمین آپ کر لیں. یاسمین آپ کر لیں. اختی تبسو عن المکنستی. اخواتی یبحثن عن المکنستی. تب حسن, ٹھیک ہے, ویری گڈ. اخواتی, صرف اس کو مبتدا کو چینج کرنا ہے, یا کو چینج نہیں کرنا. یا مبتدا نہیں ہے, ہم تو اس کو مرکب اضافی بنا کے پورے کو مبتدا بناتے ہیں, لیکن اصل مبتدا وہی ہوتا ہے جو کہ نون ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور جو مرفوع حالت میں ہوتا ہے, اور جو معرفہ ہوتا ہے وہی مبتدا ہوتا ہے. یہ تو مضاف الیہ ہے, یہ تو مجرور ہے نا. چلیے آگے نمبر 7 کیجیے. المدرسات يدخل الفصل في الساعة الثامنة. اچھا, المدرسو تو تدخلو ہے نا, تو ساتو کیا ہو جائے گا, تدخلنا الفصل. ٹھیک ہے, صحیح ہے. آپ نیکسٹ سسٹر آ جائیں, 2 وہ کر لیں, بلکہ تینوں ہی کر لیں.
الطالبات تكتبن الدرس. Very good. Number 9. मालूम है कहीं पर तकतुबना तकतुबना ही होगा ना? मालूम है तकतुबना तो नहीं ना, अब वो ये सॉरी यक्तुबना सॉरी यक्तुबना आएगा ना, यक्तुबना आएगा क्योंकि गायब का है ना, ये थर्ड पर्सन है ना, थर्ड पर्सन है, यक्तुबना तकतुबना नहीं आएगा, सॉरी। अच्छा ज़मीला तो उख्ती के लिए क्या होगा? ज़मीलातु अखवाती यारिफुल लुगतल फ्रांसिया. यारिफना होगा, एक तो ये सही हो गया यारिफना, और यहाँ पे ज़मीला तू ज़ुमलाई नहीं मालूमा ज़मीलातु नहीं आएगा, ज़मीलातु उख्ती को चेंज नहीं करना, अखवाती. अच्छा, उख्ती को चेंज करने की जरूरत है, सिर्फ मुब्तदा को चेंज करना है. मुब्तदा इज द फर्स्ट वर्ड ऑफ द सेंटेंस होता है ना, तो सिर्फ उसको चेंज करते हैं. तो ज़मीलातु उख्ती यारिफना लुगतल फ्रांसिया. सही है. और उसके बाद बिन्तु अम्मी, इसमें आएगा बनातु अम्मी यदरुसना फिल मदरसति तानविया. चले काफी प्रैक्टिस हो गई ना, यदरुसना की भी है ना, और तदरुसना तो आएगा ही नहीं. क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये सब थर्ड पर्सन थे, थर्ड पर्सन के लिए यदरुसना की ज़मीर. अच्छा जी, अब नंबर 7 पे आते हैं. अच्छा, नंबर 7 में अनिस यहाँ पर है, बट इसको कसरा दे के मिलाएंगे. अनिसिल फाइला फी कुल्लिन मिनल जुमल लातियती. तो अनिस क्या होता है, पहले ये मुझे बताएं. मुन्नस अमर है ना, तो मुन्नस बनाएं किसको? फाइल को मुन्नस बनाएं. फाइल भी आपको पता है फाइल क्या होता है, फी कुल्लिन मिनल जुमल लातियती. तो change the file in each of the following sentences to feminine. चले हम करते हैं. अभी फाइल जो है वो कहाँ पर, उसको ढूंढने और उसको आपने मुन्नस बनाना है. अखू फाइल है यहाँ पे मुन्नस हो गया तो तू हो गया. ठीक है, यहाँ पे अभी है, अब ये हम खुद कर लेते हैं, इसको करना है. तो यशरबू अभी अल कहवता, तो यहाँ क्या आएगा? तशरबु उम्मी अल कहवता. शरीबा यशरबू. ठीक है ना, आपको माजी मुजारे दोनों आने चाहिए. शरीबा से यशरबू है, और शरीबा से यशरबू से फिर तशरीबू होता है, और तशरबू जो है उम्मी अल कहवता. ठीक है, अशाया भी कर सकते हो, उनको चेंज करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपने फाइल को चेंज करना है. तो तिफ्ल को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? तल अबू तिफलतु मा उख्तिही. तल अबू अतिफलतु मा उख्ती. सही है. नंबर 4 उख्ती ही नहीं होगा, मालूम है, फिर उख्तिहा हो जाएगा ना. मा उख्ती ही. अच्छा, अतिफलतु तो इसको तो नहीं चेंज करना ना. नहीं देखिए सेंस क्या है, फाइल को चेंज करना. आई थिंक हाँ जरूरत नहीं पड़ेगी ना. उख्ती ही, उख्ती है अपनी बहन के साथ, तो उसमें जरूरत नहीं है, ये चेंज करने की जरूरत नहीं. आई थिंक तिफला खेल रही है ना अपनी बहन के साथ. हाँ देखिए, अब यहाँ पे तल अबू अतिफलतु हो जाएगा ना, तो बच्ची जो है वो खेल रही है मा आ उख्ती ही अपनी बहन के साथ, तो अपनी बहन के साथ यहाँ पे हाँ होगा, अपने में हाँ आ जाएगा. हाँ आ जाएगा. चले ठीक है. अच्छा, उख्ती हाँ, तो ये हाँ की जमीर कहाँ जा रही है? तिफला की तरफ जा रही है ना, फिर तिफला की तरफ जा रही है. सही है, माँ उख्ती. सही है, हाँ आएगी. सही है. अच्छा, यज़हबु तालिबु इलल मदरसती. ये 2 सेंटेंस कोई और सिस्टर कर ले. फरजाना आप कर लें जी. तज़हबु तालिबतु इलल मदरसती. तज़हबु अत्तालिबतु इलल मदरसती. आगे ऐना यजलिसु मुदर्रिसु ऐना तजलिसु मुदर्रिसतु. मुदर्रिसतु हो जाएगा. ठीक, जब इसको तजलिस, हमने असल में इसको चेंज करना है. जब ये चेंज होगा तो फेल भी जाहिर है बाद में, लेकिन देखिए फेल वाहिद ही रह रहा है. ये आपने देखा, फेल चेंज नहीं हुआ. फेल जो है सिर्फ मुज़क्कर, और जब मुअन्नस बनाया तो मुअन्नस में चेंज हुआ है, लेकिन वाहिद ही रहा है. वाहिद ही क्यों रहा है? क्योंकि शुरू में आ रहा है. जुमला फ़िअलिया है.
जुमला फेलिया है, जुमला फेलिया में फेल शुरू में आता है, जब शुरू में आता है तो फिर वो अपने वो वाहिद ही रहता है बट इसके मुताबिक होता है, इसको जब चेंज करेंगे मुअन्नस में तो ये तजलिसु हो जाएगा, अगर ये मुदरिस होगा तो यजलिसु होगा, बस इतनी सी बात है, सीगा चेंज नहीं करना फेल का, चाहे आपका ये मुदरिस सानी हो जाए चाहे ये आपका मुदरिस सूना हो जाए, ठीक है ना, पीछे आपका यजलिसु ही रहेगा, ये चेंज होते रहेंगे चाहे वाहिद हो मुसन्ना, फेल चूंकि पहले आ रहा है इसलिए वो वाहिद ही रहेगा, चाहे आगे कुछ भी हो जाए, ठीक है, सही है ना। अच्छा, इन बातों को ना पक्का करें अपने ज़हन में। अब यहाँ पर आ रहा है तअम्मल मा यली तज़हबू, अब तज़हबू में वो बता रहे हैं कि दो ज़मीरें होती है, एक अंता भी होती है और एक हिया भी होती है, हिया जो है वो तज़हबू, तो हिया यहाँ मुब्तदा बन रही है और तज़हबू के अंदर भी एक हिया ज़मीर है जो इस हिया की तरफ लौट रही है, ठीक है। देखिए जब तक आप इसके अंदर एक ज़मीर नहीं बनाएंगे ना इसके मुताबिक तो ये जुमला इसमिया बनेंगे ही नहीं, तो हिया मुब्तदा है, उसकी तरफ लौटने वाली ज़मीर भी क्या है, हिया ही, यज़हबू नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। इसी तरह यहाँ पे अंता है तो तज़हबू जो इसमें अंता ज़मीर, अब ये नहीं कह सकते इसमें हिया है तो वो अंता की तरफ जा रही है, ऐसा नहीं। तो ये एक फेले मुजारे में थोड़ा सा है कि दो ज़मीरों के लिए एक ही तरह का प्रोनाउन, लेकिन टेक्स्ट में पता चल जाता है, जो कॉन्टेक्स्ट होता है ना उसके अंदर कुरान का, उसके अंदर पता चल जाता है फौरन कि किसके लिए ज़मीर, अभी हमने खुद पता किया ऊपर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9, मौलिमा, इसमें आपने क्या खास बात बताई, आवाज बिल्कुल बंद हो गई थी ना, मैं समझी नहीं इसमें क्या कायदा है, तज़हबू, अंता तज़हबू या तज़हबू। देखिए फेले मुदारे में एक सीगा है जो दो लोगों के लिए यूज होता है, मुअन्नस के लिए भी और मुज़क्कर के लिए भी, और वो है तज़हबू, तज़हबू है वो। अब आपने खुद सोचना है कि उसमें हिया ज़मीर, ये हिया ज़मीर वाला तज़हबू है या अंता ज़मीर वाला तज़हबू है, ठीक है, सही। हाँ, वो तो फाइल देख के समझ आ सकता है ना। हाँ हाँ, वो टेक्स्ट आपको फौरन पता लगेगा, ठीक है, आपके 6 सेंसेस आपको बताएंगे। अच्छा, यहाँ पर आप देखिए, अब इसको पढ़ लें, आप जो बात कर रही थी थोड़ा सा इसको पढ़िए, पानी पी लूं जरा सा। अविल फेला फी कुल्ली मिनल जुमलिल आतियती इलल मुजारिअ, हाँ, फी कुल्लिन, फी कुल्लिन मिनल जुमलिल आतियती फेल को चेंज करें हर नीचे आने वाले जुमले में मुजारे में, अच्छा, मुजारे में कन्वर्ट करना है। Change the madin verbs in the following sentences to मुदारे, मादी दे रहे उसको आपने मुदारे में चेंज करना है, मुजारे में। हाँ, अब ये भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए, अना ज़हबतु इला सूकी, अना अज़हबु इला सूकी, ये तो एग्जांपल दिया। अना अज़हबु, अच्छा पढ़िए जल्दी जल्दी, दो तो जुमले करके ना अपनी अपनी बारी पे। गसलल वलदु वजहहु बिस्साबुनी, यग़सिलुल वलदु वजहहु बिस्साबुनी। आपने क्या किया इसमें, आपने ये मुजारे बनाया ना, से यग़सिलुल वलदु, यग़सलुल वलदु होगा, देखिए जब पेश यग़सिलुल वलदु, अगर आपका पेश लगा है ना तो फिर कसरा लगाने की जरूरत नहीं है, जबर लगा है तभी भी जरूरत नहीं है, कसरा लगाने की तब जरूरत होगी जब यहाँ भी सुकून होगा फेल के ऊपर, ठीक है, और आगे अलिफ लाम वाला नौन आ रहा होगा तो सही। यखरुजूना, वेरी गुड, आगे नेक्स्ट सिस्टर आ जाए, जोहा आ जाइए। हाँ, जोहा काफी देर से नहीं बोली। जी नंबर 4 जामिअतिन तदरुसूना, नहीं सर तदरुसू यार, कोई बात नहीं, कोई आराम से करें। बी आई जामिअतिन दरस्ता या फैसल, दरस्ता यदरुसू या फैसल। अब इसको माजी में चेंज करना है ना, तो क्या हो जाएगा, दरस्ता माजी में मुजारे में करना है, यदरुसू या फैसल। हाँ, माजी में चेंज किया तो तदरुसू हो जाएगा या फैसल, ठीक है। चलिए आगे नंबर 5 करें। तदरुसू होगा, ओके, तदरुसू क्यों होगा, और तदरुसू में कौन सी ज़मीर होगी, तदरुसू में कौन सी ज़मीर, अंता होगी, फैसल के लिए आ रही है ना, थर्ड पर्सन तो पीछे कोई है ही नहीं, थर्ड पर्सन तो है ही नहीं,
تو یہ آگے جو ہے یہ سیکنڈ پرسن ہے تو اس کے لیے آپ انتا ہی لائیں گے. اچھا اب یہاں پہ تھرڈ پرسن آ رہا ہے, آپ بتائیے, یہ ماضی ہے, آپ اس کو مضارع میں چینج کریں. الطالبات, اب طالبات ہو, طالبات یہ تو ہو گیا نا. تھرڈ پرسن کے لیے يدخلنا الفصل. ویری گڈ, ماشاء اللہ. ایک اور کر لیں. لعبت آمنة مع أختها. لعبت بولے تو وہ کھیل رہی ہے. تلعب آمنة مع أختها. ویری گڈ, اتنی سی بات ہے. تلعبو کر دیں گے, لعبہ یلعبو اور تلعبو آمنة مع. فعل شروع میں آئے گا تو واحد ہوگا, لیکن یہاں پر یہ آمنہ تو ہے نا, تو اس لیے ہم کیا لائیں, تلعبو لائیں. اگر کوئی لڑکا ہوتا تو یہاں یلعبو آ جاتا. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد نمبر 7 کوئی اور کرے. نور کا ہو گیا. یاسمین آپ آئیے. یاسمین نہیں ہے شاید پاس میں. میں کر لوں. كتب المدرس الدرس على السبورة. يكتب المدرس الدرس على السبورة. سأل الطلاب المدرس أسئلة كثيرة. يسأل الطلاب المدرس أسئلة كثيرة. اچھا دیکھیں اب یہاں پر کیا ہوا ہے, يسأل الطلاب المدرس أسئلة كثيرة. ٹھیک ہے. یہاں پر آپ کا دیکھیں جمع ہے, پھر بھی فعل واحد ہی آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا, یہاں پر جمع آ رہا ہے, پھر بھی فعل کیا آ رہا ہے, واحد ہی آ رہا ہے, لیکن اس کے مطابق آ رہا ہے, مذکر آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا, تسألو نہیں آ رہا. اچھا تو جب اس کو باہر نکال کے لائیں گے, الطلابو کریں گے, تو پھر کیا ہو جائے گا آگے. فرض کریں میں اس کو باہر لے آتی ہوں, الطلابو کو اٹھا کے مبتدا بنا دیتی ہوں, تو اب کیا ہوگا, پھر چینج ہوگا نا. الطلاب يسألون. یسألون ہو جائے گا. الطلاب يسألون. المدرس اسئلة كثيرة. ویری گڈ, ماشاء اللہ. یہی میں سکھانا چاہ رہی تھی. یہ سمجھ آ جائے نا تو بس پھر ہم قرآن مجید میں کوئی مشکل نہیں ہے, اور ہم بہت جلد اسٹارٹ کریں گے انشاءاللہ آیات کو بھی نا. بک 5 سے خود ہی اسٹارٹ ہو جاتی ہیں. ابھی بک 5 اسٹارٹ ہوگی تو اس میں اسٹارٹ ہو جائیں گے. اور اس کو یہ بھی آپ نے کر لیا, صحیح ہے, یہی ابھی کیا تھا ہم نے. اب نمبر 9 اور 10 کوئی اور کر لے. یاسمین نہیں ہے یہاں پہ, یاسمین نہیں ہے. جی میں موجود ہوں. اچھا آپ کیجئے یاسمین 9 اور 10. نزل الركاب من الحافلة. ينزل الركاب من الحافلة. ينزل, نزل ينزل, ينزل الركاب. ينزل الركاب من الحافلة. ہاں ٹھیک ہے, رکاب جو ہے. اچھا اب اس میں ایک مسئلہ بھی ہے نا, ایک مسئلہ اس میں یہ ہے کہ یہاں بھی تھا شاید اور یہاں بھی ہے. تو یہ آپ کا جو طلاب ہے, رکاب ہے, یہ آپ کا غیر عاقل کی, یہ تو خیر طلاب تو جو ہے وہ تو عاقل کی جمع ہے. رکاب بھی عاقل ہے, کوئی مسئلہ نہیں. چلے کوئی مسئلہ نہیں. میں سمجھتی کچھ مسئلہ آئے گا یہاں پہ, چینج کرنا پڑے گا یہاں پہ کچھ. وہ جیسے غیر عاقل کی جمع آ جاتی ہے نا, تو پھر آپ کا فعل جو ہوتا ہے وہ واحد مؤنث ہو جاتا ہے. ایک رول ہے نا, یونیورسل رول ہے کہ جب بھی آپ کی غیر عاقل کی جمع آئے گی تو پھر اس کے ساتھ سب چیزیں چینج ہو رہی ہوتی ہے, تو فعل بھی چینج ہو رہا ہوتا ہے. تو میں سمجھ رہی تھی شاید یہ, اب یہ عاقل ہے تو ان کے ساتھ ضرورت نہیں ہے, وہی آئے گا جو ہے. چلیں اب اس کے بعد غسلت امی الثیاب. غسلت امی الثیاب. تغسل امی الثیاب. ٹھیک ہے. اچھا جی, اس کے بعد غسل یغسلو ہوتا ہے اور تغسل امی الثیاب, کپڑے دھوئے. اچھا اس میں کیا کرنا ہے, turn the verbs in the following sentences into negative as shown in the example. یہ تو بہت ہی آسان ایکسرسائز تھی. آپ لوگوں نے ایکسرسائزز کی ہیں سب نے, جتنے بھی لوگ حاضر ہیں کلاس میں؟ جی کر لیے. ہاں تو ابھی آپ کو پتہ لگ رہا ہے, کچھ فائدہ ہو رہا ہے پہلے کرنے سے؟ جی باجی یہ تو ضروری تھا. ہاں ضروری ہے, آپ کر کے آئیں گے نا تو پھر میری بات سمجھ میں آئے گی, میں کروں گی تو, ورنہ تو بالکل سمجھ نہیں آئے گی. اور وہ بعد میں پڑھنے کی بجائے, بعد میں ڈسکشن کرنے کی بجائے پہلے پڑھ لیں تو پھر آپ کو اچھا بہتر آپ کوسچنز بھی کر سکتے ہیں یہاں مجھ سے پھر کہ اچھا یہاں پہ ہمارا تو یہ, ہم نے یہ لکھا تھا تو یہ ہو گیا, تو ہمارا کیوں ایسا ہوا ہے.
तो फिर आप कर सकते हैं. अब यहाँ पे कतबा अहमद अदरसा तो माँ कतबा हो जाएगा. यक्तबू है तो कोई चेंजिंग नहीं करनी, ना माँ ने चेंजिंग लानी, ये भी गैर आमिल है, ये भी गैर आमिल है. ला और भी होते हैं, ला और भी होते हैं, एक लाए नाहिया भी होता है, शायद आपको पता ही होगा, वो मुजारे को मजजूम करता है. बट ये वाला नफी वाला ला जो है ये बिल्कुल शरीफ जेंटलमैन है, ये कुछ भी नहीं करता आगे, कोई इसको तंग नहीं करता मुजारे को. और माँ भी इसी तरह, वो भी मुजारे को कुछ नहीं करता. तो ये आपके इस तरह से सिर्फ लगा देने हैं. तो आपका अना अशरबू हो जाएगा. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अशरबू आपने देखना है कौन सा फेल है. अगर ये मुजारे है तो फिर आपने ला लगाना है. ठीक है ना. तो चलिए करें. अना ला अशरबु शाया, अना ला अशरबु अशाया. और उसके बाद सेकंड वाला भी करना है यहाँ पे. ठीक है. माजी है तो मा आएगा. अभी ला यज़हबु लस्सूकी कुल्ला यौमिन. फिर यहाँ पर क्या आएगा, ये आपका ला तदरुसु. ठीक है, यहाँ पर भी आपका तदरुसु आएगा, ला आएगा. फिर अहाफिज की सूरत अन्नबा या मरियम नहीं. हाँ ये माजी है ना तो माँ लगेगा. अब माँ हाफिज आएगा. ठीक है, वेरी गुड. अभी देखिए आपको थोड़ा चक्कर देने के लिए उन्होंने शुरू में आ लगा दिया कि इसको मुजारे समझ लें, क्योंकि यहाँ भी देखे ना हमजार है, तो यहाँ पर अना जमीर समझ सकती थी आप, है ना. तो आप इसको मुजारे समझ के ला लगा देती. तो यहाँ पर ये आपका माजी है. ये बड़ी ता आती माजी पे है. बड़ी ता जब भी आती है ना तो ये दो जगह पे बड़ी ता आती है. एक तो इससे पहले अलिफ ता लगा होता है ना, वो आपको पता ही है ना, वो मुअन्नस सालिम. हाँ. और एक सिर्फ ता आती है. उस ता पे जबर आ जाए, सुकून आ जाए, जेर आ जाए, पेश आए, वो माजी होता है फिर. ठीक है. और मुजारे में यही ता शुरू में लग जाती है ना. तज़हबु और वो सब चीजें हो रही होती है. तज़हबना. अच्छा जी, उसके बाद नंबर 11. अब इसमें आपको वो हरफुल इस्तकबाल के बारे में बता रहे. ठीक है ना. और उससे आपके जो है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन यूजिंग हरफुल इस्तकबाली एज शोन इन द एग्जांपल पहले पढ़ लेते हैं. सयरजिउल मुदीरु गद्दन. ठीक है ना. अब आप क्या सिर्फ फ्यूचर में ट्रांसलेशन करेंगे, और इसका ट्रांसलेशन करने की जरूरत नहीं है. ठीक है. आपने सिर्फ फ्यूचर में सेंटेंस का ट्रांसलेशन कर लेना है. मुदीर जो है द प्रिंसिपल विल रिटर्न टुमारो. गदन का मतलब है टुमारो. तो मुदीर जो है प्रिंसिपल कल लौटेंगे. आप इसका मीनिंग वैसे तो अनकरीब होता है, लेकिन आप यहाँ पे अनकरीब का मीनिंग नहीं करेंगे. ये सिर्फ इसको मुजारे में चेंज करने के लिए. अच्छा जी, इसमें भी इसी तरह से है. सअज़हबु इला मक्का बादा उसबुइन इंशाअल्लाह. तो मैं आऊंगा मक्का कहाँ, एक हफ्ते के बाद. अच्छा जी, उसके बाद अज़हबु इलल मल अबी कुल्ला. जी अज़हबु मैं जाऊंगा. हाँ सॉरी, मैं जाऊंगा. हाँ जाऊंगा. ज़हबा जाऊंगा, जाने का मानी है ना, वेंट. मैं जाऊंगा मक्का. ठीक है, सॉरी अगर मैं गलती करूँ तो बताना, रात का टाइम है मेरा. नो प्रॉब्लम. आप पढ़ने वाले बने. देखिए आपकी गैर हाजिरी है, मेरी गैर हाजिरी नहीं है. आपकी हाजिरी कंप्लीट होनी चाहिए. अज़हबु इलल मल अबी कुल्ली मसाइन. तो आई विल गो टू द प्लेग्राउंड. नहीं, अज़हबु मैं जाता हूँ. यहीं पर यही मतलब जब सीन लगाएंगे सअज़हबु हो जाएगा तो फिर फ्यूचर में हो जाएगा. ठीक है. और यहाँ पर सअज़हबु इन्होंने चेंज करके बताया भी है. सअज़हबु हाज़ल मसा. ठीक है. अब देखिए ना, यहाँ पर ये दो तरह से आ रहा है, इसलिए मैं कंफ्यूज भी हो रही थी कि यहाँ पे अज़हबु आ रहा है तो मैं जब कुल्ला का मीनिंग आता है कुल्ला मसा इन, हर रोज जाता हूँ, तो फिर ये प्रेजेंट में मीनिंग होगा, फ्यूचर में नहीं हो सकता, क्योंकि कुल्ला आ गया ना, मैं हर रोज जाता हूँ. अब आप इसमें सीन लगा के ट्रांसलेशन करेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा. जाऊंगा का मीनिंग करेंगे तो गलत हो जाएगा. तो आपने इसमें नहीं लगाना, इसको आपने प्रेजेंट ही रखना है. जब वो कहते हैं ना कि हाज़ल मसा, आज जाऊंगा, आज शाम को जाऊंगा ला मकतबा, तब आप सीन लगाएंगे. सही है ना, जाऊंगा के मानी.
ابھی جانا ہے اس نے, یہاں تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں جاتا ہوں, میری ہیبٹ ہے. ہیبٹ کے لیے جب آپ یوز کرتے ہیں کلا مسائن. اچھا اس کے بعد ابھی ہم نے کرنا ہے نمبر 1, کون کرے گا؟ ابوکا من بغداد یا علی. ابھی آپ نے صرف یہاں پہ ٹرانسلیشن ہی کرنا ہے نا, اور تو کچھ نہیں کرنا. آنسر دا فالوئنگ کوشچن یوزنگ. اچھا تو ہم کیا کریں؟ نمبر 1 کریے. متى يرجع ابوکا من بغداد یا علی. کب لوٹیں گے؟ آنسر دیا ہوا ہے. ہاں, کب لوٹیں گے آپ کے ابو بغداد سے؟ بعد اسبوع. اس کا بھی دیا ہوا ہے, دیکھیں آپ کے لیے آسانی کر رہے ہیں. وہ لوٹیں گے 1 ہفتے بعد. اب آپ نے آگے کرنا ہے. این تذهب هذا المساء. سأذهب هذا المساء الى حديقتي. الى الحديقة. الى الحديقة الف لام لگانا ہے, ٹھیک ہے. الى حدیقتی نہیں ہوتا. آپ زیر کے بعد آپ نے شاید بولا اور مجھے رستے میں رہ گیا کہیں. نمبر 3, متى تكتب الرسالة إلى أمك يا يونس. سأكتب الرسالة إلى أمي هذا الليل. ویری گڈ. الى امی ہو جائے گا اور باقی ٹھیک ہے, صحیح ہے. اچھا نمبر 4, متى تقدم السيارة يا ولد. سأغسل السيارة اليوم. ٹھیک ہے. سأغسلو تغسلو جو ہوگا یہاں بھی آپ کا اس میں چینج ہو گیا تھا, انا ضمیر والا. اکتبو میں چینج ہوا تھا, یہاں پہ بھی اغسلو ہو جائے گا اور یا ولدو. متا اغسلو السیارتو یا ولدو نہیں. اچھا سوری, یہ تو کوشچن ہے نا, آپ نے جواب دینا ہے. سأغسلو السیارت. سأغسل السيارة اليوم. اليوم. اليوم ٹھیک ہے نا, آج. اليوم. آج. متى تذهب إلى متى تذهب إلى الحلاق يا هشام. سأذهب إلى الحلاق هذا المساء. هذا المساء ٹھیک ہے, ویری گڈ. حلاق کون ہوتا ہے؟ باربر. جب حج پہ جاتے ہیں نا تو وہ کیا کرتے ہیں؟ حلق کرواتے ہیں نا. حج عمرے پہ جاتے ہیں تو حلق کرواتے ہیں. حلق کا مطلب آپ سمجھتے ہی ہوں گے نا, شیو کرا دینا, ہیڈ کو شیو کرانا. تو حلاق کون ہوتا ہے؟ وہ آپ کا شیو کرنے والا ہوتا ہے, باربر ہوتا ہے. جیسے خباز روٹی بنانے والا ہوتا ہے, اسی طرح حلاق تشدید کے ساتھ. حجام. حجام میں بھی تشدید آتی ہے, حجام میں بھی آتی ہے. اچھا چلے. في أي محطة تنزل يا سيدي. سأنزل محطة قادمة. صحیح ہے. اس کے بعد یہاں آپ نے آنسر کیا دیا؟ دوبارہ کریں. سأنزل إلى محطة قادمة. إلى محطة قادمة یعنی میں نیکسٹ اسٹاپ پہ اتر جاؤں گا. صحیح ہے, صحیح ہے, صحیح. ہاں اچھا, فی نہیں آئے گا, الا کی بجائے فی نہیں آئے گا. فی کیا ہے؟ ذہابہ کے ساتھ الا آتا ہے نا. اچھا قادمہ کے ساتھ ذہابہ کے ساتھ میرا خیال ہے. ذہابہ کے ساتھ الا آتا ہے نا جی. تو فی ہوگا یہاں پہ. فی کا لفظ الا نہیں آئے گا. الا کا مطلب ڈفرینٹ ہوتا ہے. فی. اچھا انزلو آیا. ہاں انزلو, جب انزلو کچھ فعل ایسے ہوتے ہیں جیسے داخلہ, انزلو, ایک دو اور بھی ہوتے ہیں بتاؤں گی آپ کے, ان کے ساتھ فی یوز ہوتا ہے ہمیشہ. ٹھیک ہے نا, داخلہ, فی, انزلہ. جیسے ابھی وہ آیا تھا نا پیچھے بھی ہمارا جو ہے, جو آپ نے ابھی جملہ پڑھا, اس میں بھی فی یوز ہوگا, الا نہیں ہوگا. اچھا اب آپ دیکھ لیں یہ والے آپ کے جو ہیں, اقرا المثالین ثم اکتب مصادر الافعال الاتیۃ علی غرارہما. میننگ سمجھ گئے؟ غرارہما کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہما کو چھوڑ دیں, غراری کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ ایک تو غرارہ ہوتا ہے نا جو پہنتی ہیں عورتیں, یہ غراری ہے. ہاں اللہ غرارہما دونوں. ریپیٹیشن معلومہ.
हाँ, इकरा अल मिसालैनी, दोनों मिसालें पढ़ें, ठीक है। सुम मक्तुब मसादिरा, फिर क्या लिखने हैं आपने, मसादर लिखने हैं, अल अफ़ाल आतियती, आने वाले फेलों के, अला गिरारी, यानी तर्ज नहीं होता, तर्ज, नमूना, नमूना, नमूना। तर्ज, सैंपल है ना, सैंपल। राइट द मस्टर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एज शोन इन द एग्जांपल। तो वो सही वर्ड यहाँ पे लाते नहीं है ना, इसलिए मुझे पूछना पड़ता है फिर। तो गिरार का मतलब होता है तर्ज भी बोलते हैं, मिसाल भी बोलते हैं, एग्जाम्पल भी बोल सकते हैं। अच्छा जी, अब जैसे उन्होंने बताया, ये मिसाल दी है, पहले दखला यदखुलु दुखुलुन, खरजा यखरुजु खुरूजुन, और ये सारे फेल जो है ना आपके लाजिम है। वो दाखिल हुआ, वो सवार हुआ, वो बैठा, वो उतरा, तो वो में जिसका तर्जुमा आ रहा होगा वो क्या होंगे, वो सब आपके फेल जो होंगे वो लाजिम होंगे। अगर उसने हो गया, जैसे अकला, अब अकला का तर्जुमा क्या होता है, अकला उसने खाया, तो उसने खाया, क्या खाया, जब तक वो बताएंगी नहीं ना क्या खाया उसने, तो पूरा नहीं होगा, ठीक है। तो अकला उसने क्या कहा, अत्तुफाहा, उसने खाया, तो इसके अंदर हुआ ज़मीर फाइल बन जाएगी, और तुफाहा जो अत्तुफाहा जो है वो आपका एप्पल बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये उसने खाया जब आएगा तो फिर आप, उसने ज़बा किया, किसको ज़बा किया, वो एक सवाल आ रहा होता है ना उसमें, तो उसका जवाब देना होता है हमें। ज़बा किया, उसने ज़बा किया, किसको ज़बा किया, गाय को, मुर्गी को, किसको, तो वो आपने आगे लगाना है। फिर इस तरह कतला होता है, कत्ल किया, तो किसको कत्ल किया। अब जैसे कुरान मजीद में भी आता है ना, कतला दावूदू जालूता, है ना। तो अब जालूता क्या है, जबर क्यों आ रही, क्यों मफूल बन रहा है। अगर हम सिर्फ कतला दावूदू बोल दें, दावूदू बोल दें, कत्ल किया दाऊद ने, फेल और फाइल बोल दिया, किसको कत्ल किया, भाई जुमला अधूरा है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कोई इस तरह का सेंटेंस नहीं बनाया जिसमें शुबा हो, पूरे ग्रामेटिकली हर चीज सही होती है, सही है। तो यहाँ पर भी आपका सारा ये मैंने बता दिया लाजिम है सारे, और इनके जो फूलन के वजन पे इनके मस्तर बनेंगे। रकबा यरकबू क्या बनेगा, रकीबा यरकबू से क्या बनेगा, रुकूबन, रुकूबन, रुकूबन हम पढ़ भी हैं ना, रुकूबन जो है ये मस्तर है, ठीक है। और हमने जो पढ़ा था वो जमा पढ़ा था, तो डिफरेंट वर्ड था। जलसा यजलिसु जुलूसुन, नज़ला यंजिलु क्या होगा, नुज़ूलन। इसी तरह सुजूदुन, रका यरका रुकूउन, और साअदा यसअदु। साइदा का क्या मतलब होता है, बाकी तो सब आपको पता है, ऊपर चढ़ना, ऊपर चढ़ना, यसअदु, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सुऊदन, सुऊदन हो जाएगा फूलन के वजन पे। तो ये जो फेल होते हैं ना, सुलासी मुजर्रद के जो अफ़ाल होते हैं, ठीक है ना, इनका कोई एक नहीं है। देख मजीद फी के जो मस्तर बनते हैं वो एक खास वजन पे बनते हैं, बाब इफ़ाल का इफ़ाल उनके वजन पे बन जाएगा, तफील का तफील उनके वजन पे, तो वो इस तरह से बनते हैं। बट इनका कोई वो सर पैर ही नहीं है, ये जैसे अरबों ने बोले हैं वैसे हमें बोलने पड़ते हैं, ये समाई हैं, ये अरबों से जैसे सुने वैसे बोलना पड़ता है, तो हर एक फेल का डिफरेंट बन रहा होता है। तो इसको फिर हम क्या करें, याद करें, रटे क्या करूं, तो इसके लिए ये होता है कि बहुत सारे तो हमें आ जाते हैं, जैसे अभी ये सारे आ गए हमें बनाने, तो वजन दे दिया उन्होंने। तो या फिर अगर बहुत ही मुश्किल हो रही हो तो फिर हमें डिक्शनरी जाके कंसल्ट करनी पड़ती है, उसको खोलना पड़ता है, रूट वर्ड डालना पड़ता है, फिर वो हमें उसका मस्तर बता देता है। तो जो कुरान मजीद में आते हैं जैसे वो तो हमें याद ही होते हैं, सुजूद और ये सब, रुकू और ये आ रहे। अच्छा, फिर अभी नंबर 13 एक्सरसाइज है, 14 तक है ना, चले आगे ही कर लेते हैं। इकरा, अब पढ़िए इसको थोड़ा सा, आपकी भी जुबान चले ना, मैं ही बोले जा रही हूँ। जवेरिया आप आ जाए, जवेरिया के साथ कोई और भी सिस्टर है वो आ जाए, कोई दोनों में से एक आ जाए। आ गई जवेरिया, ठीक है, हाँ ठीक है। इकराअल जुमल अल आतियता इकराअल जुमल अल आतियता व अय्यिनिल मसादिर अल वारिदता फीहा। हाँ,
इकरा पढ़िए आने वाले जुमलों को, आती आती आने, उर्दू में भी हम आती बोलते हैं ना, आना है ना, आती आती आने वाले। अब ये जुमल जो है आती आती वाहिद मुअन्नस है, देखें अगर आप फेल तो नहीं है, इसकी सिफ्त है, ये एडजेक्टिव है। तो अब ये वाहिद मुअन्नस आ रहा है, तो वाहिद मुअन्नस क्यों आ रहा है? क्योंकि पीछे जमा गैर आकिल की आ रही है। तो जब भी जमा गैर आकिल की होती है तो उसकी सिफ्त वाहिद मुअन्नस होती है। तो ये हो गया। और जबर क्यों आ रही है? क्योंकि ये उसका मफूल बन रहा है। देखिए कभी कभी कोई भी लफ्ज दो डबल रोल राम शाम का कर रहा होता है, यहाँ पर ये आपका क्या है, मफूल भी बन रहा है और मौसूफ भी बन रहा है। ठीक है, मौसूफ भी बन रहा है, उसकी सिर्फ वाहिद मुअन्नस आ रही है क्योंकि ये जमा गैर आकिल की है। वह अय्यिन अल मसादिरा, और पॉइंट आउट करें। अय्यिन भी अमर है और इसमें भी कसरा लगा के मिलाया गया, ये अय्यिन था। अय्यिनिल मसादिरल वारिदता, अब ये भी क्या है, इसके ऊपर जबर आ रही है, मफूल बन रहा है और मौसूफ भी बन रहा है और इसकी सिर्फ वाहिद मुअन्नस आ रही है, क्योंकि मसादिर जो है ये गैर आकिल की जमा है। मस्दर की जमा मसादिर है, गैर आकिल है। फीहा, तो ये बातें मैं इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि जिनको याद नहीं है या कमजोर है अभी, उनको भी याद हो जाए पक्की। तो इकरा फेल आए, फेल जब भी आपका कमांड आएगा, अमर आएगा, उसके अंदर ही आपने फाइल ढूंढना है, फाइल बाहर ढूंढने की कोशिश नहीं करनी। अच्छा, ये हो गया पॉइंट ऑन द मस्तर। आपने मस्तर बताने, बहुत ही आसान एक्सरसाइज है ये। इसमें आप पहले वाले में हम सब मिलकर कर लेते ताकि जल्दी हो जाए। ठीक है, पहले वाले जुमले में कौन सा है मस्तर, कौन कौन से आ रहे हैं? अच्छा, सिर्फ मस्तर जो होगा ना वो दुखूली होगा और खुरूजी होगा। ठीक है ना, और इसमें कौन सा आएगा? रुजूउन। मस्तर के ऊपर तनवीन आती है, तनवीन आती है, वो इसम होता है, नाउन होता है, उसके ऊपर अलिफ लाम भी आ सकता है। दुखूलुन, खुरूजुन, रुजूहुन, ठीक है ना। हाँ, अगेन दुखूलुन, खुरूजुन, यहाँ भी आ रहा है खुरूज और दुखूल आ रहा है। ठीक है, सही है। अच्छा, नेक्स्ट ममनून। ममनून भी है जी, ममनून नहीं, वो उस वजन पे तो नहीं आ रहा, ये तो मफऊलन के वजन पे आ रहा है। हाँ, ये मफऊलन के वजन पे है, ये फूलन के वजन पे है, दोनों डिफरेंट है। मस्तर जो बन रहा है वो फूलन के वजन पे है, ये मफऊलन के वजन पे है। ये इसम मफूल है, जैसे फाइलन होता है ना तो मफूलन भी होता है, तो ये मफूलन के वजन पे, इसको मत बनाइए, ये नहीं है। सुऊदु है, ठीक है, सुऊदुन, असूदु, अलिफ लाम आ गया, देखिए मस्तर पे अलिफ लाम भी आ सकता है। अच्छा, नुज़ूल भी, नुज़ूल हो गया, सही है। आगे रुकूब हो गया, रकबा यरकिबु रुकूबन, और ये मस्तर है। ठीक है, तो मस्तर जो होता है वो जुमले में क्या बनता है? मस्तर जो है वो सब कुछ बन सकता है, वो फाइल भी बन सकता है, वो मफूल भी बन सकता है। ठीक है ना, वो मुब्तदा भी बन सकता है, वो खबर भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है, वो मुदाफ भी बन सकता है, मुदाफ इलैह भी बन सकता है। तो मस्तर चूंकि नाउन है, तो नाउन जिस तरह सब कुछ बन सकता है, इसी तरह ये भी, सिर्फ उसका क्या होता है, इराब चेंज करना होता है। अच्छा, उसके बाद नंबर 7 है, क़ाला हामिदुन लिब्निही, ठीक है ना, लिब्निही यासिर, क्या कहा उसने? सअज़हबु इला सूक़ी बादा रुजूइका मिनल मदरसती। रुजूउन, रुजू करना, इसका माज़ी और मुज़ारे क्या होगा रुजू का? रजा यरजिउ। रजा यरजिउ। इस्मुल फाइल क्या बनेगा? राजिउन, और मफूल क्या बनेगा? मफूल क्या बनेगा? मरजूउन, और मस्तर क्या बनेगा? रुजूउन। ठीक है ना, मस्तर जो होगा रुजूउन। तो एक फेल होता है, उसका माजी होता है, मुजारे होता है, फिर उसका मस्तर होता है, मस्तर होता है उसका। ठीक है ना, और उसको मस्तर कहते हैं, और फेल, फाइल, और आगे क्या होता है? मस्तर। तो ये हर एक के साथ होता है और बनाने होते हैं। बस सुलासी मुजरद में थोड़ी मुसीबत होती है, मजीद फी में नहीं है। मजीद फी बहुत आसान है, और वहां पे बहुत से लोग ग्रामर क्विट कर जाते हैं, मजीद फी पे पूछते हैं नहीं हमसे तो अब नहीं होता,
بعض تو یہی کر جاتے ہیں. تو آپ نے ہمت نہیں ہارنی, وہ زیادہ آسان ہے, بہت انٹرسٹنگ ہے وہ. اس میں تھوڑا سا مصادر کا مسئلہ ہوتا ہے, وہ آپ کو بعض دفعہ ڈکشنری میں جانا پڑتا ہے. اچھا, اب آ گیا آپ کا اما. اما کا میننگ میں نے کیا بتایا تھا؟ ایز فار. ایز فار انگلش میں ایز فار ہوگا, ایز فار مائی بردر. ایز فار ایز بھی کہہ سکتے ہیں, ایز فار ایز. اچھا, اور اما رہا. رہا یا رہی یا رہے, کچھ بھی میننگ کر سکتے ہیں. اچھا, اب یہاں پہ آپ دیکھیے ذرا اس کو, این تسکنون, ویر آپ کہاں رہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اب وہ بتا رہے ہیں کہ اما کیسے یوز ہوتا ہے. اخوتی یسکنون فی مہاجی الجامعتی. یہاں پہ آپ دیکھیں یسکنون آ رہا ہے کیونکہ فعل بعد میں آ رہا ہے تو اس کے مطابق آ رہا ہے, جملہ اسمیہ یہ پورا. اما جو ہے رہا, میں تو میں کہاں رہتا ہوں؟ میں اپنے ایک قریبی رشتہ دار کے پاس رہتا ہوں. جبکہ کے معاملے میں نہیں آئے گا جبکہ؟ نہیں نہیں, میں آپ کو ایک بک دوں گی, یہاں پہ میں نے وہ لائی ہوئی بھی ہے, یہ والی دیکھیں, میں آپ کو دکھاتی ہوں ابھی. یہ بک بھی میں آپ کو دوں گی, اس میں جتنی بھی ہر لیسن میں ہم گرامر پڑھیں گے وہ آپ کو بتایا جائے گا کہ ہم کیا کیا پڑھ رہے ہیں. اگر آپ پہلے سے پڑھ کے آ جائیں گے تو بہت ہی آسانی ہو جائے گی, پھر جو چیزیں نہیں آئیں گی ڈسکس تو ہم کریں گے. اب اس میں دیکھیں گے آپ کا بتایا گیا اما, یہ بہت زیادہ استعمال ہونے والا لفظ ہے. یہ اس وقت استعمال ہوتا ہے جب دو یا دو سے زائد چیزوں کے متعلق گفتگو ہو. اس کا معنی ہے رہا. جیسے من این انتم, تمہارا تعلق کہاں سے ہے؟ تو وہ کہہ رہا ہے کہ انا من المانیہ, اما بلال فہو من پاکستان. رہا بلال, تو وہ جو ہے, اب وہ دو بندوں سے پوچھ رہا ہے نا کہ تم کہاں سے ہو, یا دو سے زیادہ سے پوچھ رہا ہے. ابراہیم بھی بیچ میں شامل ہے. انتم کی ضمیر جو ہوتی ہے تو دو سے زیادہ پہ بولی جاتی ہے. تو یہاں پہ تین لوگ ہیں, تین لوگوں کے درمیان بات ہو رہی ہے. تو کہہ رہا ہے میں تو مانیہ سے ہوں, اما بلال فہو من پاکستان. تو رہا بلال, تو وہ کہاں سے ہے؟ پاکستان سے. اور رہا ابراہیم, تو وہ کہاں سے ہے؟ تو آپ کو پتہ لگے کہ اس کا میننگ رہا ہے. میں نے انگلش میں بتا دیا. جب آپ آپ اپنی بک کھولیں گے نا تو اینڈ پہ جائیں گے تو اما کا میننگ وہاں پہ دیکھنا, وہاں پہ کیا آ رہا ہے, پوائنٹس ٹو ریمبر میں. ٹھیک ہے, تو وہاں پہ بھی میں نے جو بتایا کہ ایز فار اس طرح سے آ رہا ہوگا. تو اب آپ کو سمجھ آ گئی. تو یہ جو چیپٹر ہے اس بک میں آپ نے 11 چیپٹر کھولنا ہے, جبکہ آپ کی بک 4 میں 11 چیپٹر نمبر 1 ہے. جو ہم بک 4 شروع کیا, ابھی چیپٹر 1 پڑھ رہے ہیں نا, لیکن جو میں نے آپ کو کی دی ہے اس میں 11 نمبر کا چیپٹر ہے یہ. اس کی میں بھی, اور جو دوسری اردو والی دی ہے آنسر کی جو دی ہے اس میں بھی آپ کا 11 نمبر چیپٹر ہے. آپ نے اس میں دیکھنا ہے اور آپ نے جا کے اس میں دیکھنا ہے کہ ہم نے کیا کیا پڑھا ہے. دیکھیں, ماں پڑھا ہے, لا پڑھا ہے, یہ سب مصدر پڑھا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں یہ سارے, اور اس کے بعد آپ نے اما کے بارے میں پڑھا ہے. اب یہ میرے خیال میں یہاں پہ ختم. اچھا, یہاں پر ایک اور چیز بھی بتا رہی ہیں, ہم دیکھ لیتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اخی کا معنی ہے میرا بھائی, مرکب اضافی بن رہا ہے نا, اخی مرکب اضافی ہے, میرا بھائی. اور اخن لی نکرہ آ رہا ہے, اخن یہاں پہ معرفہ آ رہا ہے, اخی, ٹھیک ہے, معرفہ ہے یہ. یہاں پہ اخن جو ہے یہ لی, اس کا کیا معنی ہے؟ میرا ایک بھائی, یعنی میرے لیے ایک, یعنی آئی ہیو اے بردر. اخن لی کا مطلب ہے آئی ہیو اے بردر. جیسے وہ کہہ رہا تھا نا ما قریب لی, تو میرا ایک قریبی رشتہ دار. تو اس طرح سے آپ کا نکرہ آئے گا, نکرہ آئے گا تو آگے لی آئے گا, میرا ایک بھائی, ٹھیک ہے, اور اخی ہوگا تو میرا بھائی. تو یہ کس میں پوائنٹ ہے, اس کو بھی نوٹ کر لیں. اور پھر ہم اپنی واپس بک پہ جاتے ہیں, کمپلیٹ کرتے ہیں اس کو. پلیز مائک میوٹ رکھیں, میرے ہیڈ فون لگے ہوتے ہیں اور گھر کی ذرا ذرا سی آواز مجھے آ رہی ہوتی ہے. آپ لوگ سمجھتے ہیں نیند جا رہی ہوگی, مجھے آ رہی ہوتی ہے. اچھا جی, ہم کہاں پہ تھے؟ بس ہو گیا نا, اما بھی ہو گیا. اما الکتاب فہو بعشرۃ ریالات, ٹھیک ہے نا. واما المجلۃ, مجلہ کیا ہوتا ہے؟ فہی بثلاثۃ ریالات, میگزین ہوتا ہے. ہاں, میگزین جو ہوتے ہیں ان کو مجلہ کہتے ہیں. اور یہاں پر آپ کا کتاب ہے. اس کے بعد کر لیں گے نا, آپ کوئی مشکل نہیں ہے. اما, اب آپ نے یہاں پہ کرنا ہے اما امام ذاک المسجد دی
अच्छा ये वो सेम एक्सरसाइज चल रही है, सॉरी. अच्छा, أين المستشفى where is the hospital وأين مكتب البريدي. مكتب البريدي क्या होता है? पोस्ट ऑफिस. पोस्ट ऑफिस. जिन्होंने पीछे की किताबें अच्छी तरह पढ़ी हुई है ना, उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है. मीनिंग तो एटलीस्ट आते हैं ना, ग्रामर तो हम सीख ही लेंगे. अब यहाँ पर क्या आएगा बताइए. अमामा जाकल मस्जिदी क्या लगाएंगे? المستشفى أمام ذاك المسجد وأما مكتب البريدي وأما مكتب البريدي قريب من السوق. तो इसी तरह आपने लगाना है. यहाँ पर भी इसमें अम्मा लगाना है दूसरे वाले के साथ. कर लेते हैं इसको भी. फी अय्यि कुल्लियतिन यदरुसु हामिदुन व उस्मानु. आप क्या बताएंगे? हामिदुन फी कुल्लियति तिजारती व अम्मा उस्मानु फी कुल्लियति तिब्बी. देखा, इस दफा आप लोग करके आए ना, वक्त आपको आ रहा है. पिछली दफा आपको मुश्किल हो रही थी करने में. नंबर 3 ऐना ज़हबा अबूका व अखूका. इसमें क्या आएगा? अबी यज़हबु इलल मुस्तौसफ़ी व अम्मा अखी यज़हबु इलस सैदलिया. हाँ, सैदलिया आएगा ना. ज़हबा. हाँ. अबी ज़हबा इलल मुस्तौसफ़ी व अम्मा अखी ज़हबा इलस सैदलिया. हाँ, ज़हबा लगाएं या ना लगाएं. अम्मा अखी इलस. अच्छा, ज़हबा भी लगेगा. तो इसमें ज़हबा ही लगेगा. कहाँ गए हैं ना आपके अबू, कहाँ गए हैं. अच्छा, फिर इसमें जो अगली चीज है नंबर 15, यहाँ पे आपका खत्म हो रहा है. जा अखी मिन मक्का था. अब यहाँ पर जा अखुन ली मिन मक्का था. जा का मतलब है क्या है? आना. आए मेरे भाई कहाँ से? मक्का से आया. मेरा भाई कहाँ से आया? मक्का से आया. जा अखुन ली मिन मक्का था. अब इसमें इसका मीनिंग क्या होगा? मेरा एक भाई. देखा, ये पढ़ने से पहले फायदा हुआ है ना. मेरा एक भाई जो है वो कहाँ से आया? मक्का से आया. यानी उसका मीनिंग क्या है? अहदु इख्वती, मेरे भाइयों में से एक भाई. अखुन ली का मतलब है अहदु इख्वती. ठीक है. और यहाँ पर मेरा भाई और या मेरे भाइयों में से, या मेरा एक भाई या मेरे भाइयों में से एक भाई जो है वो मक्का आया है. अच्छा, इसमें भी ज़हबतु लिज़ियारती सदीकी, और उसमें फिर क्या हो गया? ज़हबतु लिज़ियार, मैं गया कहाँ पर? अपने दोस्त को विजिट करने. ठीक है ना, अपने दोस्त की ज़ियारत के लिए. ज़हबतु लिज़ियारती सदीकी. अब यहाँ देखिए नकिरा आ रहा है, ये ख्याल रखना है. ठीक है ना, नकिरा आएगा और फिर ली आएगा, ये ख्याल रखना. और यहाँ पर आपका सदीकी मारफा है. यहाँ पे मारफा क्यों है? सदीक यहाँ पे मारफा क्यों है? क्योंकि इजाफत हो रही है ना. हाँ, मुदाफ बन के आ रहा है. मुदाफ इलल मारफा है. ये मुदाफ आप लोगों को पढ़ाने में मुझे बहुत ज्यादा आसानी होगी, क्योंकि आपने पीछे का बहुत अच्छी तरह किया हुआ है. तो आगे जो जो चीजें आएंगी वो इंशाल्लाह हम समझते जाएंगे. तो मुश्किल तब होती है जब पीछे वही लोग रह जाएंगे जिन्होंने पीछे का अच्छी तरह नहीं किया, बाकी 3 किताबें अच्छी तरह नहीं पढ़ी, 1, 2 और 3. तो सदीकी में आपका ये मुदाफ इलल मारफा है. तो मारफा की अकसाम में से मुदाफ इलल मारफा भी एक होती है चीज. वो भी अगर मुदाफ आपका मारफा की तरफ मुदाफ हो रहा हो तो वो ऑटोमेटिक मुदाफ हो जाता है. तो ये आपका मारफा है और ये आपका नकिरा है. तो यहाँ पे जेर क्यों आई है? 2 जेर इसलिए आई है कि ज़ियारती सदीकी मुदाफ इलैह बन रहा है. अच्छा, अस्कुनु मा करीबी, मैं रहता हूँ किसके साथ? अपने एक करीबी रिश्तेदार के साथ. फिर उसके बाद क्या? अस्कुनु मा करीबिन ली, यानी मेरे जितने भी रिश्तेदार उनमें से एक के पास रहता हूँ. मा अहदी अकरीबाई, यानी मेरे जो रिश्तेदार जितने भी हैं उनमें से किसी एक के साथ रहता हूँ. मजा आया ना सबक पढ़ने का? सब चीजें क्लियर हैं? चलिए, माशाल्लाह. माँ करीब ली में थोड़ा सा जरा डिफरेंस क्लियर कर दे. बता देती हूँ. माँ करीबी होता है अस्कुनु, मैं रहता हूँ साथ अपने एक रिश्तेदार के.
ये तो सीधा सीधा है ना, मैं अपने यानी इसका मतलब होगा मैं अपने रिश्तेदार के पास रहता हूँ, अपने रिश्तेदार के पास रहता हूँ। यहाँ पर ये मीनिंग होगा अस्कुनु मा करीबिन ली, मैं अपने रिश्तेदारों में से एक रिश्तेदार के पास रहता हूँ। वो बाद वाले का नहीं होगा, अहद अकरबाई में नहीं आएगा? तो वो ही बता रहे हैं ना, इज इक्वल टू का निशान लगाया ना उन्होंने। अच्छा सही, यानी ये और ये बराबर है। सही सही, जज़ाकल्लाह। इसका मीनिंग बताया गया ना, आपको डिटेल बताई गई है कि इसका मीनिंग क्या है। अरबी में भी तो मीनिंग देखें, उर्दू में मीनिंग नहीं होते हैं, अरबी में भी मीनिंग होते हैं। अरबी टू अरबी डिक्शनरियां भी होती है ना, है ना, जैसे इंग्लिश टू इंग्लिश होती है, उर्दू वो मुतरादिफात पढ़ा दीजिएगा हमको। हाँ सही है, इंशाल्लाह तो वो भी पढ़ेंगे, कोई मुश्किल नहीं। ये किताबें पढ़ लेंगे ना अच्छी तरह, तो फिर आप कोई भी किताब उठा के पढ़ लीजिएगा, कोई मुश्किल नहीं होगी इंशाल्लाह। तो ये आपके कलिमातुल जदीदा है, इसमें हमने दरसा नज़ला ये सारा पढ़ा। आरफा, आरफा यारिफू, आरफा उसने जाना, वो जाना नहीं, वो जाना तो मतलब नहीं हो सकता ना, उसने जाना, तो फिर किसको जाना आगे बताएंगे, फिर आप मफूल लाना पड़ेगा, यहाँ पे मफूल की जरूरत नहीं। सकना वो रहता है, कहाँ रहता है वो बताना पड़ेगा। शकरा उसने शुक्र अदा किया, किसका शुक्र, अल्लाह का, वो आगे लगाएंगे। साइदा वो चढ़ा, किस चीज पे चढ़ा, साइदा वो यानी सीढ़ी वगैरह पे चढ़ा ना, साइदा। अच्छा, उसके बाद कुछ जो फेल होते हैं ना, माता यमूतु, माता वो मर गया, वो मर गया, तो अब वो मर गया ये आपका फेल लाजम है, इसमें जरूरत नहीं है मफूल लाने की, आप खुद सोचें, मफूल की जरूरत ही नहीं है। बाअसा उसने तलाश किया, किसको तलाश किया, उसने तलाश किया, किसको तलाश किया, मफूल लाना पड़ेगा। तो जिसका तर्जुमा उसने में आएगा उसमें आगे मफूल लाजम लाना है। 99% ऐसा ही होता है, आप तर्जुमा करके देख लें, आपको पता चल जाएगा, फिर लाजम है। फिर हमने उन्वान के बारे में पढ़ा था, एड्रेस है ना, पोस्टल एड्रेस को बोलते हैं, घर के एड्रेस को बोलते हैं, उसकी जमा है अनावीन, और बिताकतुन बिताकातिन, ये हो जाएगा, तिन हो जाएगा। यहाँ पर बी लगा हुआ है, अच्छा ये बिताका एक ही लफ्ज होता है, बी हर्फ जर नहीं है यहाँ पे, जिसको अरबी में बताका भी कहते हैं ना, जो वो लोग वहां रहते हैं अरब में, उनको पता है, मैं तो खुद रह के आई हूँ। बताका होता है वर्क परमिट या बिजनेस कार्ड कह लें, ठीक है, वो भी कार्ड होता है, जो बताका होता है वो भी, वर्क परमिट भी एक कार्ड ही होता है ना। महत्तुन जो होता है, कार्ड भी बोलते हैं, जैसे बिताकतुन शख्सियतुन, अच्छा नेशनल आईडी कार्ड को बोलते हैं। हाँ, नेशनल आईडी कार्ड को भी बोलते हैं, कार्ड ही है ना वो भी। अच्छा, महत्तुन जो होता है ये आपका बस स्टॉप होता है, इसकी जमा बनी, जब भी गोलता आएगी ना तो हाँ, स्टेशन, बस स्टेशन, यूनियन स्टेशन, कुछ भी कर लें, बस स्टॉप कर लें, सारे मीनिंग आ जाते हैं। सौब सियाब हो जाएगा, कुरान मजीद में भी आता है, रिसालतुन रिसाइल। अच्छा, रसाइल जो है ये जमा मुकस्सर है ना, इसके ऊपर एक पेश क्यों आ रही है, कलाम उन पे तो नहीं आती, इस पे क्यों आ रही है? ये मफाइलों के वजन पर है ना, इस पे गैर मुनसरिफ है ना। तो जो गैर मुनसरिफ होता है उसके ऊपर तनवीन नहीं आती, कसरा भी नहीं आता, जब जेर लाने की जरूरत होती तो जेर नहीं लगा सकते ना जी। तो लगाते ये हैं, अच्छा हाँ लगाते हैं, कब लगाते हैं बताइए? जब उसके ऊपर लाम तारीफ दाखिल होता है। लाम तारीफ, और एक और वजह भी होती है, फिर वो भी बता दें। मुदाफ नहीं, मुदाफ, जब वो मुदाफ बनता है, जब वो मुदाफ बने, देखा आपका करेक्शन हो गया ना यहाँ पे, बिल्कुल, जब वो मुदाफ बनेगा तब भी कसरा लगा सकते हैं। देखिए, फी मसाजिदिल्लाही, मसाजी कुरान मजीद में आता है ना, मसाजिद क्या है, ये आपका क्या है, ये मुदाफ बन रहा है ना यहाँ पे, और अल्लाह ही मुदाफ इलैह है। वैसे अगर मसाजिद हो, अलिफ लाम हो, तो हम उसके ऊपर फी लगाएं तो वो फी मसाजिदा होता है ना, फी मसाजिदा होता है। अगर अल्लाह ना होता आगे, यहाँ पे ये ना होता मुदाफ इलैह, तो हम क्या करते, फी लगा दे, तो हम जेर नहीं लगा सकते थे नहीं, लेकिन चूंकि अब ये मुदाफ बन गया है, इसका लफ्जुल जलाला अल्लाह का, तो यहाँ पे मुदाफ बन गया है, तो फिर हम क्या करेंगे, अभी इसके नीचे हम कसरा लगा सकते हैं। इस पे सोचिएगा, जिसको समझ नहीं आई मैं नेक्स्ट टाइम फिर बताऊंगी। यहाँ पर मेरा ये सवाल था कि ये गैर मुनसरिफ है, तो गैर मुनसरिफ होने की
دو وجہیں ہونی چاہیے, ہر غیر منصرف کی دو وجہیں ہونی چاہیے. یہاں اس کی کیا وجہ ہے؟ رسائل کی اور مساجد کی. مساجد بھی تو جمع ہے نا, غیر منصرف ہے یہ بھی. وجہ کوئی بتائے گا اس میں غیر منصرف ہونے کی وجہ؟ ایک تو اس پہ تنوین نہیں ہے نا, وہ فعل کے وزن کچھ ہے نا. ہاں مفاعل, ہاں مفاعل, ہاں اس وزن پہ جو آئے گی وہ. لیکن اس میں ایک بہت اچھی بات میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ یہ جو ہوتا ہے نا الف, اس کے پیچھے دیکھیں دو لیٹر ہے اور دونوں پہ زبر آ رہی ہے. تو ایسا الف جس کے پیچھے دو لیٹر ہو اور دونوں پہ زبر ہو, اس کے بعد اگر دو لیٹر آ جائیں یا تین لیٹر آ جائیں, ٹھیک ہے, تو وہ یعنی الف جمع کے بعد اگر دو لیٹر آ جائیں یا تین لیٹر آ جائیں تو وہ کیا ہوتا ہے, وہ غیر منصرف جمع ہوتی ہے. دیکھیں اقلام جو ہے نا, اقلام آپ دیکھیں, ابواب نقلا, اس پہ تنوین آ رہی ہے, یہ غیر منصرف نہیں ہے, حالانکہ یہ بھی جمع مکسر ہے, غیر عاقل کی ہے. لیکن اس میں کیا ہو رہا ہے, اس میں آپ کا تنوین آ رہی ہے. لیکن اس میں ہاں الف ساکن کے بعد ایک حرف ہے, اور پیچھے بھی تو دیکھیں تینوں پہ زبر نہیں آ رہی نا, پیچھے تین لیٹر آ رہے ہیں. یہاں پہ میں نے وجہ بتائی ہے, شرط ہے کہ دو ہی لیٹر ہو اور دونوں پہ زبر ہو. مساجد میں بھی دیکھ لیں, الف جمع سے پہلے دو لیٹر ہیں, دونوں پہ زبر آ رہی ہے, اور آگے جو ہے دو لیٹر آ رہے ہیں یا تین لیٹر بھی آ جائیں, جیسے یہاں پہ تین لیٹر آ رہے ہیں, یہاں پہ بھی دو ہی لیٹر آ رہے ہیں, لیکن کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن میں تین لیٹر بھی آتے ہیں. ٹھیک ہے نا, جیسے منادیلو, مفاتیحو. اب ان کو آپ دیکھیے گا, غور کیجیے گا, ٹائم نہیں اور نہ آپ لوگوں کو اتنا سمجھ آئے گا کیونکہ اس وقت آپ لوگ تھک چکے ہیں, تو میں صرف اتنا بتا رہی ہوں اتنا آپ کو سمجھ آ جائے. تو یہاں پر جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس کو کہتے ہیں جمع منتہل جموع, ایسی جمع جس کے آگے کوئی اور جمع نہ بن سکے. تو اس کو سمپل ورڈ میں یہ لے لیں کہ الف کے بعد اگر دو لیٹر آ جائیں یا تین لیٹر آ جائیں تو وہ غیر منصرف جمع ہوگی. صحیح ہے, الف کے بعد اس جمع کا نام اگر آپ لکھ دیں. ہاں, جمع منتہل جموع میں لکھ دیتی ہوں. منتہا سے, سدرۃ المنتہا سے, انتہا سے منتہا ہو جاتا ہے نا, سدرۃ المنتہا. تو منتہا تو آپ کو لکھنا آتا ہے نا. جی جی, منتہل جموع میں لکھ دیتی ہوں, جمع منتہل, منتہل اس طرح سے لکھیں گے, منتہل جموع. جموع کیسے لکھیں گے, جموع بھی آپ کو لکھنا آتا ہوگا, یہ اس طرح سے الف لام ڈال کے جموع, عین لگانا, عین لگانا, جموع. ٹھیک ہے, تو جمع منتہل جموع اس کا نام ہے, یہ ایک ٹرم ہے. اور اس جمع, اچھا اس میں پھر دو آپ کو ریزن نہیں چاہیے ہوتی, یہ ایک ہی اتنی بڑی ریزن ہے جمع منتہل جموع کہ اس میں غیر منصرف کے لیے دو ریزن نہیں چاہیے ہوتے. لیکن ایک لفظ, ایک ہے آدمو. اب آدمو یا ابراہیمو کیا یہ غیر منصرف ہے نا. اب اس میں دو وجہ چاہیے, دو وجہ چاہیے. ایک اس میں وجہ کیا ہے کہ یہ علم ہے, علم ایک جب وجہ کی یہ نام ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ یہ کیا ہے, نان عربک نیم ہے. یعنی اس کو ہم کیا کہیں گے, نان عربک کو جو ہم عربی میں جو لفظ یوز کرتے ہیں وہ کہتے ہیں, اللہ کرے مجھے یاد آ جائے, نان عربک کے لیے کسی کو آ رہا ہے تو بتا دیں. نان عربک ہاں اجما, اجما کہتے ہیں. جزاک اللہ خیر سسٹر, کبھی کبھی دماغ میں چیزیں نہیں آتی. اجما, اجما اور علم, اس میں دو ریزن ہے. مریم میں بھی یہی ہے. مریم میں دو ریزن کون سی ہیں, مریم جو نیم ہے اس میں آپ کی دو ریزن, یا کوئی بھی نام لے لیں, زینب بھی لے سکتے ہیں. اب اس میں بھی دو ریزن چاہیے. ایک ریزن تو اس میں کیا ہے کہ یہ علم ہے, اور دوسری ریزن کیا ہے کہ یہ تانیث ہے, مونس کے نام ہے. مونس کے جتنے بھی نام ہیں نا, آپ کو پتہ ہے نا, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ تنوین نہیں اٹھا سکتے, شاید آپ کو یا کسی اور کلاس میں یہ ان پہ اوپر کبھی بھی تنوین نہیں آتی, ایک پیش آتی ہے ان کے اوپر. صحیح ہے, تو ان میں تو ایک تو یہ مونس ہے سارے نام, اور دوسرے یہ علم ہے. اس میں دو وجہ, اور وہ جو مونس کو بولتے ہیں وہ تانیث بولتے ہیں. تو جیسے اجما بولا ہے نا, تو ایسی دوسری وجہ تانیث ہے یہاں پہ, اور ایک علم ہے. تو یہ انشاءاللہ ہمیں پورا ٹاپک ہے, سو خود ہی آپ کو بک میں پڑھائیں گے. لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ وہاں جانے تک نا ایکسپرٹ ہو جائیں, وہاں جانے تک آپ پہلے سے کچھ نہ کچھ سیکھ کے آپ کو پتا ہو کہ اچھا غیر منصرف کیا ہوتا ہے, یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں. چلیں ابھی پوائنٹس ریممبر آپ نے خود پڑھنے ہیں.
انگلش آتی ہے تو پڑھے, اردو نہیں, انگلش نہیں آتی تو میں وہ بک دے دوں گی اردو کی والی, اردو بھی پڑھنی نہیں آتی تو پھر اللہ اللہ خیر صلی اللہ. ٹھیک ہے, پھر آپ انگلش میں کوشش کریں, صحیح ہے, یا کسی سے پڑھوائیں, بولے مجھے سمجھا دو تھوڑا سا پڑھ کے کیا ہے. بہرحال جب جس نے سیکھنا ہوتا ہے نا وہ کچھ نہ کچھ ڈھونڈ لیتا طریقہ. یہ کی میں آپ کو دوں گی, اس میں پوری گرامر اردو میں لکھی ہے. اگر اب بہت سے لوگ ہیں انڈیا میں جن کو اردو نہیں آتی پڑھنی, تو وہ انگلش میں پھر پڑھے, ان کو انگلش آتی ہوگی, ہے نا, لازم آتی ہوگی. اگر اردو نہیں آتی تو انگلش آتی ہوگی, تو انگلش میں پڑھے اور پھر ان کو دیکھیں. اور یہ ساری وہی چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں, اردو کی بھی بک میں وہی چیزیں لکھی ہوئی ہیں جو یہاں پہ بتائی گئی ہیں, صرف ٹرانسلیٹ کیا گیا. تو وہی جو پہلے آپ کا وہ آ جائے فعل, جملہ اسمیہ میں فعل جو ہوتا ہے اس کے مطابق ہوتا ہے, اور جملہ فعلیہ میں فعل پہلے آتا ہے تو واحد ہوتا ہے, چاہے اس کا فاعل کچھ بھی بن جائے, واحد ہو, مثنیٰ ہو, جمع ہو. تو کوئی بھی کوشچن ہو, کوئی ہو, نیکسٹ ٹائم نا اپنی کلاس سے پہلے وہ کوشچن رکھ لینا تاکہ یہاں سے ہم کلیئر ہو کے آگے جائیں. صحیح ہے, انشاءاللہ تعالیٰ دعا کرنے. آج تو بہت ٹائم ہو گیا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم. ٹھیک ہے, انشاءاللہ تعالیٰ پھر نیکسٹ ویک ہم پڑھیں گے. اور آج بہت ساری سسٹرز نہیں آئی, ان کو بھی کور کرنا ہوگا. یہ پتہ نہیں ان ایکسرسائزز بھی کی ہیں کہ نہیں, تو کوشش کریں کہ 16 لوگ اگر روم میں تو 16 پورے کے پورے کلاس میں حاضر ہوں, کم از کم 15-14 تو آئے نا. اوکے, اللہ حافظ. اللہ حافظ. جزاکم اللہ خیر کثیرا.